Pa gledajući gosti koji su bili prije mene, ja imam i tremu. I stara došla informacije, kaže, kako se gospode, šta ima ušte vode, od ne treba. Ono sretno, znaš, ona misli sad moj sin, još ja počeo igrat lopte. Kaže, imam jedan problem sa vašim sinom. Kaže, kakav? Kaže, znate li vi da on ima, šta ima? Pa kaže, ima 13 jedinica. Ona sa sunce hvala dole. Zaljevali je vodom. I ja plaćem, zovem oca, rekao, ja se vrati, kaže, majte. Dobro, Rika, ako s tobom... Popusti me. Nemoj da... Životom, okrenem telefon, kažem, babo, ja ću ostati. Samo spusti. Babo, ja ću ostati. Jes majke, najgore, meni dali stan u Sevilji, nema radijatora. Najveća zima, 15-16 do 20 stepeni. Jakog najveći papak, i ti se onda stavi, oni u kameru, razumiješ, kad su došli ono da me posjete, znaš, oni su dobri domaći. Učudu. Kaže oni, pa koga smo mi doveli? To je... Nije bilo rata, mi bili svjetski prvaci sljedeće svjetsko prvenstvo 24. u Americi. To sam. Faruka, a... Manemo zajebava. Maja. Mislim da je čap priča. Pošao sam psovati, izvinjavam se. Ja sam povrijeđen s tim, jer to nisu vrijednosti ni danas koje treba da vladaju. Kaže, ima ih 20.000 protiv nas, ali hajmo im pokazati. A nas, protiv nas 11, hajmo im pokazati ko smo. To je meni izašlo spontano i danas mislim isto tako. Ja se ne bojim ničega, samo se Boga bojim. I kraj. Nije. Nisi ti taj ko će odlučiti. Hajde da odluči. Poštovane dame i gospodo, izuzetna mi je čast da ponovo mogu da vam predstavim opet jednu ne samo sportsku veličinu, ljudsku veličinu, čovjeka koji je obilježio jednu od najuspješnijih fudbalskih era fudbalskog kluba Sarajevo, bosansko-hercegovačkog fudbala i jugoslovenskog fudbala. Ja sam nešto još zaboravio. Faruk Hadžibegić. Ne. Izuzetna mi je čast i zadovoljstvo što su u našem podcastu. Evo sad smo malo u ofu pričali, toliko jedna prijatna karizma, toliko jedno prijatno zrače. Mislim da će ovaj podcast biti fantastičan. Pa gledajući gosti koji su bili prije mene, ja imam i tremu. Samo puno godina. Nemoj, molim te. Treba biti na nivou ove emisije, a i nivou gostiju koji su prije bili. Tako da, ako ima neko koji počeće, to sam ja. Ja kad čujem tako nešto, samo ćeš me sad zastiti, ali da ne bude da sad kreće, evo, ja tebi Vojvodu, ti beri srdare, ide evo direktno u kost. Sarajlija. Puno imam godina da bi lago. Ovo stvarno što kažem. Čast i zadovoljstvo i duboki naklon. Eto. Sarajlija, ako što mi kažemo ovdje sad na kaci. Upravo tako. Čovjek koji jednostavno, sad smo pričali o Sarajevu, šta je to za tebe, prvo da kažemo grad Sarajevo? Pa to je život. Da nema Sarajeva ne bilo mene. Tačno. Drugo, u ovome gradu sam naučio sve. Naučio šta je život, naučio šta je ljubav, naučio ono što znam, ne znam. Sve što i dokle se dogurao, samo hoću da kažem jednu stvar, kad pričamo, sad smo pričali malo u ofu, dotaćemo se nekih tema koji nisu samo vezane za fudbal, jer želim da ljudima dočaram upravo taj osjećaj, šta je taj osjećaj, odnosno šta je ta dijagnoza zvana Sarajevo. Pa, ja bi se malo nadovezao, tako osjećam i ova moja generacija i moje uže društvo tako mislim. U stvari Sarajlije tako mislim. Da. Jer mi i nerviramo druge koji nisu iz Sarajeva i stalno kažu šta to vi Sarajlije. Ali šta oni tamo glumije? A oni nikako ne mogu da shvate koliko mi volimo te ljude što dolaze kod nas, koliko mi njih cijelimo. A cijenimo i sebe jer zadržavamo naš onaj damar, sarajevski, mahalski, raja, familija. Znaš, to je prva ljubav, zaborava nema. Bravo. To kad oni bi shvatili to, onda bi rekli koliko mi
malo volimo Zenicu, Tuzlu, odakle su i Mostari, ovo ono. A mi volimo te ljude i mi smo najsretniji kad neko dođe ovdje kod nas da možemo se pofaliti da smo dočekali nekoga sa strane. Ja samo mogu potvrditi to. Rođen u Titovoj. Prve fudbalske korake si napravio tu i daj mi malo reci, je li to bila neka sudbina da mali Faruk je već, negdje si u nekom intervju to već rekao, ja ništa drugo u glavi nisam u tom trenutku osim lopti. 24 sata bio je fudbal. Pa za sve što je bilo u fudbalu i kroz Sarajevo, krive moj rahmetli otac. Ja sam jedno vrijeme mislio da sam ja familija Ferhatović. Čudna listina to. Malo mi objasni taj fenomen. On je bio toliki navijač Sarajeva da stvarno se priča o Sarajevu Ferhatoviću, a se bio njegov idol. Pa on je mene kupovao, bilo ona mala neka pašteta ili džuveć, gulaš, što je bilo haše. A onda on sakrije u šakicu gore, vidi hase. Stalno se priča Hase Ferhatović, Ferhatović, ja ulišni, ja mislim da sam Ferhatović i navijam za Sarajevo kroz to. On mi je ugradio ljubav za fudbalskim klubom Sarajevom i za gradom Sarajevom. Da. I za gradom. Ja jesam rođen u Titovoj 82, jer on je tu sa svojom porodicom, ocem, majkom, ranom mojom živio i onda nije tu bilo dvorova, nek smo svi bili tu, jedni na drugi se spavali na minderu tamo. I tako da mi je život počeo sa centrom Sarajeva i volio bi da tu i završi jednog dana kad dođe vrijeme, ali sve od njega krenulo. Polako s tim završavanjem. Jeste. Kroz fudbalski klub Sarajevo i sva to druženje, jer on je bio čovjek, kako to rekao, musliman, bekrija. Nikad nije htio ići u savez komunista, vodoinstalater. Da. I ja znam da je bilo dana, pogotovo kad sam malo rastao pa postao malo svjesniji, pa do 22. do 25. ima svega, ali poslije je bilo, hajmo kod komši uzeti malo riže, šećera i svega toga. Što uopšte u ta doba u Sarajevu nije bilo. Ne. Tu živjeli smo praktično, ja mislim, to ne možemo objasniti ovim generacijama uopšte. Živjeli smo jedne za druge. Ja svojoj djeci danas ne mogu da objasnim da mi nikad vrata nismo tokom dana zakućavali. Eto. Nevjerovatno. Nikad. Da ti uđe komšija, kaže, hajmo na kafu, ni te pita šta radiš, kako radiš. Ništa, sve. Ujrom idemo. I meni to moja djeca ne mogu da shvate, ali vole Sarajevo. Hajmo sad dalje. Pričao si, ovom prilikom bi želio da pozdravim jednu zajedničku profesoricu, Muberu Zirojević. Bila me raznica u gimnaziji. Tebi bila raznica u gimnaziji. Šta je tebi značila prva gimnazija u Sarajevu? I objasni mi red vrijednosti, jednostavno šta je ta škola u suštini, a i ostale škole, ali hajde kažemo, pošto smo oba dvojica imali tu sreću da budemo u prvoj gimnaziji. Ja šta god bi rekao o toj školi malo, ja volio da jedan velikan poput tebe... Prva je bila referenca grada, bila je referenca Sarajlije, da budeš. Kad je došlo vrijeme da idemo u gimnaziju po osnovne škole, ja sam tad sa ocem koji je dobio stan od Union Investa preselio na Korsko brdo. I geografski druga gimnazija meni bliža, tu bi trebalo da Točno. I ja bi trebalo tu pješke da idem neki 5-6 minuta. Međutim, prva gimnazija i sve smo mi veze upotrebili da idemo u prvu gimnaziju, razumiješ? Jer je to bilo smak svijeta da nismo učili u prvu gimnaziju. Onda sam imao autobus, 16B linija je bila, Košarsko brdo dom JNA, koji je preko puta. Da, i odmah autobus ujutru 7.5 i povratak je u 13.05 i s tom linijom. I to su mi najljepši dani, tu sam upoznao svoju ženu i čitav život s njom prvu ljubav i to se nastavilo kroz to. Molim te, ispričao si jednu nevjerovatnu priču. Ajde što vratim na Muberu, molim te. Ajde na Muberu. Sve te profesorice, Bila i Ljilja Agošton. Bravo. Mulina istoriju nam predavala, Latif Prašo matematiku, Mihać umjetnost, kako se zvala. Jeste umjetnost, likovna umjetnost, ne znam kako se zvala. Ali ja sam ti bio onaj mali,
šeitan, džavo. Otac tad ode u Njemačku da radi se u olimpijske igre u Minelu što su bile. I sad... To je 74. je li tako? 71. druga, jer je on očeo da radi. Aha, on je pripremio, okej, izvini, on je morao napraviti to što su... Ja imati u Njemačku da budemo sa njim, znaš, to se radi, nema da on dođe na godišnji odmah. I tad on je imao prvu pomoć u autu, ovako jedna kožna torbica mala bila. Znaš, ja sam skonto kako ću ja to ukrasti njemu. Ja ukradem to, stavim njemu u najlonsku kesu tu prvu pomoć, znaš, a onu torbicu zaždijem i ja se vratim u Sarajevo s tom torbicom malom. Ali ja sam skonto što ću. Meni treba ta torbica, jedna je teka, jedna olovka i kecelja. Mi smo imali obavezu, imamo plave kecelje. I mi isto. I ja to složim i ja u školu išao kod da sam doktor nauka. Išao sam ti. Oni svi gledaju mene stara, kaže, sine, kako tu idemo, sve u redu. Sve u redu. Idem ti ja, ganjam. Kad u jedno vrijeme Zirović Mumbera, koja je bila nama razrednica, a nama su bili profesori fenomenalno, su bili nama roditelji. Divna žena. Roditelji su nam bili, pa su bili profesori, pa negdje i prijatelji i kolege. Znaš, volili su oni nas, i mi. I sad oni traže moju staru, a stara ne smije da kaže ocu ništa šta se dešava u školi. Kako je, sve perfektno. Traže nju na roditeljske na one informacije, ja doće, ona pojma nema žena i oni su vidjeli da ja lažem, da izbjegavam i našli su nju, razumiješ? I stara došla na informacije, kaže, kako se gospode, šta ima ošte vode, od ne treba. Ono sretno, znaš, ona misli sad moj sin, još ja počeo igrat lopte. Kaže, imam jedan problem sa vašim sinom. Kaže, kakav? Kaže, znate li da on ima, šta ima? Pa kaže, ima 13 jedinica. Ona sa sunci fala dole. Zaljevali je vodom. Zaljevali se vodom. Nevjerovatno. Kaže, kako 13 jedinica, pa stalno trči, može li svičkog da ima 5? Kaže, gospođe, njega nema. On nikad ne dođe, pa kako nema, svako jutro ide u 7:05 na autobus i vrati se u 13:05. Kaže, nema njega. Ali ja sam tad imao tu klapu, bio Vukaš, kasnije što je igrao rukomet, Adem Vukas, bio Suđuka, Rajić, Halipović, svi su rukometaši košarkaši, u to vrijeme mladi. Da. A mi, neko nam zvizne, Novica Todorović. Novica Todorović, čuveni. On dođe, zvine, mi kroz prozor pogledamo, ajmo, i mi pred svjetlost, gdje je sad park, gdje se igra šah sa penzionerima, tad je bio na heliodrom. Oni avioni, i mi tu lopte igramo. Mi po čitav dan igramo lopte. I kad se umorimo, ja sam išao u Egipat kod pokojnog Spase, koji je bio vlasnik na sladoled, i ja sam tamo po čitavom vrijeme sjedio. On imao moju sliku. To je ko mene zamolio kada se njegov djete. U mene je stara, nije znala kako će, šta će. A ne smije reći ocu i onda me stegnu me profesori, Bina, Jasmina Pašalić. Jasmina Pašalić, engleski predavala i mene stisnu, ja onda dođem na pravi put i završim to i kasnije krenem svojim putem. Na fudbal nisam nikad napuštao, ani rajboga. I dan danas. I 2 lopte sam nabacio, znači čuveni sladoled, znači u Egiptu. I dan danas. I da pozdravimo te divne ljude. Sad ćemo je napraviti jednu besplatnu, kako se zove, reklamu, ali najbolji sladoled na planeti. I šire. Možda i na Marsu. I na Marsu još Znači, molim vas, ako posjetite Sarajevo, nije dovoljno samo da odete... Paso Ristovski. Bravo. Nije samo dovoljno da odete, da pojedete čevape, kod Ferhatovića, jel tako? Molim te. Ne, izvijeni, ili da se napijete vode kod Begove džamije, sladoled morate probati, toplo preporučujem. Ovo je bilo od Balkan Rulesa za sve generacije koje su tu... Smo mi sad uradili, promijenili smo u pjesmu Halda Bešlića. Hej, da mi je vode sa Baščači. Razumiješ? A on pjevao na pjesmu. Ima za Romaniju. Sa Romaniju, vode sa Baščači. To je to. Prepjev. Sad ću te pitati jednu stvar, to sve sam vidio, ali sam bio previše mali da vidim fenomen Rasima Ferhatovića. Kako da narastu, jeboj. Ja sam upao u bure, ko Obelix, znaš, ko mali, razumiješ, i tako sam narastao. Ja sam 75. godište i nisam imao mogućnost da vidim, a to mi je velika želja bila, jer moj otac, opet, ko što je i tvoj otac, to je vrlo jedna slična priča, to ne da su ljudi
sklapali priče o tom Hasetu. Nego taj Hase je bio neko nedodirljiv. Sad mi molim te objasni ti kao prije svega vanserijski, svjetska klasa igrača, šta je taj Hase imao što drugi nisu imali i zašto su ga ljudi toliko volili? Jer osim toga on je bio isto i veliki humanista. Da li to pitanje ima tačan odgovor? Pa evo, ti si iz prve ruke tu negdje. Da li postoji čovjek koji nije volio Hasta? Ja to još nisam čuo. Ja danas imam sliku Hasta u telefonu. Nemoj zazati. Mi kad smo počeli igrati, on je već završio karijeru i nama je ostalo ono što su nama očevi i majke u glavu ugrađivale, Sarajevo se boli, za Sarajevo se živi. Ja se očuo u Tursku ko najbolji igrač u Fenerbahče, čini mi se. I vratio se. I nakon godinu dana rekao, ja ne mogu bez Sarajeva. I taj čovjek je nama idol, ne samo sportski, ko čovjek. Nemoj rasplakaćeš me. Da te pomiluje po glavi, ti se ne kupaš 7 dana. 7 dana. Bio je širina, bio je savjetnik svima i mi kad smo već počeli u prvom timu, uđemo u neku krizu, izgubimo. Pa te ruži direktor, pa te ruži trener, pa te možda i štampa ruži, pa i navijači, ali želje da se to promeni, a se dođe ovako kako on bio, sve pogleda i on će sve rekao, u 2 riječi. Mi sljedeću utakmicu letimo i dobijemo. Čovjek koji je živio za narod, čovjek koji je živio za ljude, čovjek koji je živio da pomogne. Nije živio za sebe napravi. On imao ogromnu familiju, Tačno. Sve, ali on je čovjek imao vremena za svakoga. Da pomogne, da iz svog džepa je davao sve. Davao je svoj život, davao je svoje srce i ti gledaš tog čovjeka i svi to prepoznaju i ti ne možeš drugačije raditi. To bi sramota bila da se uradi nešto drugačije. Tako da danas smo mi ljuti na neke koji su ukinuli njegovu školu. Ja. Jer Hase je nedodirljiv. Što, kako? To je nešto naše. To ti je otac, to ti je majka, to ti je dijete, to ti je brat, to ti je komšija. To ti je DNK. Sve, DNK. To je DNK, ali za one koji... Ne možeš biti Sarajlija ako ne cijeniš Haste. I ne možeš biti čovjek ako ne cijeniš Haste. Tačno. Reci mi da ne bi bilo da mi ovdje propagiramo samo mitove poput Haseta. I što ti mogu reći za Ivicu Osima? Za Ivicu Osima doćemo do njega. Sam se htio jedno pitanje da postavim. Neobjašnjivo za moje neka shvatanja da taj isti Hase nije napravio neku značajniju reprezentativnu karijeru. Kako to objašnjavaš? Pa tako je vrijeme bilo tad. Danas imamo po 2-3 telefona, prije nismo imali ni kućni. Da. On je bio vrh vrhova u to vrijeme. Tad nismo poznavali više, nismo znali. Tako da... Jel su bili možda neki drugi protažirani, malo više? Pa ne mogu reći, nisam bio... Da, pitam, samo možda si čuo, ali... Nisam ja jedino što sam čuo da su ga svi cijeli sa svih strana. I sportski se bojali igrati protiv njega. A mi koji smo živjeli, znači, moja familija, moj otac i majka i sve te familije sarajevske su nama prenijeli ono što je on vrijedio kao čovjek, što je on značio za grad i za nas sve. A se kad je u gradu, zna se, ne treba ti osjetiš. Ne treba ti na to. Ništa. Nevjerovatno. Reci mi, tvoje neke prve korake u fudbalskom krugu Sarajevo, sam reci kako si došao uopšte. Ja sam čak tad da dođeš do fudbalskog kluba Sarajevo. To nije ko sad ovo da dođeš pa si ti nešto to je bila konkurencija neviđena. Pa Sarajevo uvijek bilo otvoreni grad za sve. Da. Nismo mi bili velegrad Pariza, New Yorka ali Sarajevo bilo grad dobrih ljudi koji se pomagali sa svih strana. I mi su u Sarajevo svi poznali. U Sarajevo su dolazili ljudi, govori sad fudbalski klub, da. Ali mislim i na sve ostalo, kao grad, to se dešavalo.
a govorimo o fudbalskom klubu Sarajevo, koji je meni primjer za sve ostalo, imaš problem u školi, imaš problem u policiji, imaš problem, nisi pratio struju, ideš u fudbalski klub Sarajevo i to ti riješi. Znači, majka, ti si neka vrsta socijala. Čovjek koji si građanin Sarajeva, ideš u klub i ljudi te shvate. I nađu ti rješenje da te zaposle. To je kultura tog grada, otvoreni grad. Evo danas kad se vratimo, mada smo učili u ono vrijeme koje je meni puno draže nego današnje. Pričat ćemo o svemu. Samo treba pogledati broj registracija koji nisu iz Sarajeva. Registracija sa prostora bivše Jugoslavije koji nisu iz Sarajeva. Ako nađete da fali jedna tablica iz neke bivše republike bivše Jugoslavije, a nije niko natjerao u Sarajevo. Tačno. A desilo što se desilo. To je ta veličina Sarajeva i ljudi koja je možda ne može se ispričati, to treba živjeti. Zato smo malo pred emisiju što smo govorili kad sam postavio pitanje šta ti bi da dođeš u Sarajevo? Kaže ljubav. I Sarajevo je to. Ne samo između dvoje ljudi, nego Sarajevo je Sarajevo je dalo ljude akademske Nobelovce, Oskarovce, estradne umjetnike, prvake Evrope, doktore, svega. I Sarajevo cijeni ljude. Ja mislim da Sarajevo je grad u kojem je svako imao mogućnost da se osjeća baš onako kako on misli da treba, normalno poštivajući uzuse grada u to doba. I sama činjenica da sam negdje prokupao da je 170.000 miješanih brakova na ovim prostorima bilo, a znamo da upravo ta mješavina pravi te neke specijalne ljude. Znači uzima se i od jednih, i od drugih, i od trećih, i od petih ono najbolje. Pa nije ni čudo što je to u jednom periodu eksplodiralo. Postati Sarajevo prvak Jugoslavije, Bosna prvak Evrope, da ne pričamo o kulturnoj sceni, da ne pričamo o rukometu, da ne pričamo o svim mogućim sferama života. To je grmilo. Da ne bi ispalo ja kao sportaš, pa fudbalski klub Sarajevo i o sportu. A na prostoru Jugoslavije ima li i jedan grad, jedan građanin ili država koja ne cijeni Zdravka Čolića, koja ne cijeni Indeks, koja ne cijeni Bijelo dugme? Mi smo svi drhtali za njih. Pjevali sa njim. A eto ti si svjedok na jednom, recimo, u Skanderiji svira, ne znam ti, Zdravko Čolić, vam uzeti je koncert toga, ti najveće Sarajevo je vrvilo, svaki dan nama bio Sarajevo film festival. Ja. A onda dođe utakmica, grmi, ne znam, dođe ti Magać sa HSV-om, pa ti dođe, ne znam, ti u Bosnu igraš sa Realom, pa to je za jedan grad, pa onda Olimpijada. Pa u rukometu Želić. U rukometu Želić. Čuna i Đaković. Jadna majko moja. Adnan Dizdarević. Joj, brate. I ja sad, kad objašnjavam to ovim mlađim generacijama, oni u mene gledaju jer oni to nisu doživjeli, oni misle da ja lažem. Nažalost, nije bilo ovih YouTube-ova, nije bilo. Da samo osjeti tu atmosferu. Jer živilo se skupa, živilo se nekako, ne znam, svi kad pričam o tome, meni suza krene. Vjerujem. Pa, ja sam kod dijete, malo prije sam rekao, otac vodoinstalater, nismo imali para. Ti si u gradu imao ljude koji su držali grad. I ti odeš kod Neđe Despotovića. Ja, gore. Da ti ne spominjem Hasni. Znam, ne trebaš isto pričati. Pa kod Rahmetli Šajna, Čebabđinica Želja. Ja, Želja, jes. I ostali, da nikoga ne zaboravim. Pa ti treba 1000 maraka, ti te ljudi znaju. On ti ne zna. Pomognete. Tačno. Ja tamo počeo da igram, ja mislim čitav je moj svijet, ja najljepši na svijetu. Dobro, jesi Lavčina, ja ovo ne da se sad udvaram, ali uzmi sliku svoju, baš smo jučer te komentirali, pošto smo znali da danas imamo taj, vjerujem da se fantastično držiš i hvala Bogu da je to tako. To mi je drago. I da Bog da te tako još jako dugo gledali, jer stvarno svaka čast. Očigledno jako puno vodiš računa o svemu. I ovo sam pošao da kažem, sad počeli se igrati, ja neku prvu platu imam veću nego otac.
Ja mu od druge plate kupio auto. Sam se ja kupio ocu. A to je ponos. A ja? Ti letiš, ti si. Ja sam kada skontes, idem ja. Šta će me prist? Bio je Neđo u Starom Satu. Puta čuvene stanice policije. I sad je. Bio je njegov brat šampion u reliju. Jest. Vozio je šampion svijeta. Sad mi vrtimo, znaš, smo mi ono raja, tamo vama, ali idoli ili onaj gazde grada, Pimpek, Izzad Elbašić, ostali. Kaže meni, ja došao u Stari Sat, ja sa svojom ženom se počeo zabavljati. Mi furamo, znaš, ja mislim da mi žena najljepša na svijetu, znaš, sklonite se, idem ja, šta, kaže meni Pimpek mali, odmah. Ja, kod Neđe sjedi Mirza, i oni to nisu među živima, žao mi je, to su mi bili idoli, to ono, evo, liču se pa ne spomenuti. Kaže, vidim ja tebe mali, ti se vrtiš tamo vamo, da te pjevač kaže, šta je? Kaže, da te pjevač kaže. Jes. I mi ja slušam, ja prvo gledam u njega, znaš, šta će mi reći, ali ja kog sam impresioniran, ja ne mogu da čujem šta mi govori. Kaže, vidim ja, ti si šeta, ošti malo i da popiješ to, ne valja, ali pazi, uzmi kafu, uzmi kolu, a ostalo ako da piješ, pij koliko ćeš. Jel ti jasno? Jeste, ali što? Pa kaže, od alkohola te glava zaboli, to će ništa dobro biti. A kad pođeš kući, da vratiš šećer, uzmi kolu, a kafu da se razbistri, ufaćete drotok pa ćete praviti. Nikad do tada ja nisam sa njima dvojicom progovorio, dakle, malo od vam, i staneš pred njih. Imao si na svakom čošku učitelje, Raju, koja je, zna, starija Raja i mala Raja, uvijek je bila. Sarajevo je bio grad, mahala, jedan komšiluk, jedna familija. Jedna ekipa i to vrlo. Nije se, unepce životom, nije se smjelo desiti da komšinica prođe ulicom, da nosi cekere, a da ti ideš pod nje i da ne prenosiš. Pa ja bi degenek dobio od starog. Pa bi me ja to pričam, to uopšte nije bilo pitanje, čim je vidiš ti trčiš. Ne do Bog da nisi potrčuo. I sad gledam jednostavno po ovim tramvajima, vidim ovu balavurdiju sad, nikakvog poštovanja, ništa. Dobro, vremena se promijenila, ali nećemo pričati o tim vremenima. Ja imam sreću da sam u toj generaciji, malo prije sve kako sam učio na stadion Koševo, da. Sarajevo 66. se borilo za titulu šampiona. Da. Te godine Hase napušta i ta generacija Muftić, Fazlagić, svi koji su bili. Bio Gledalić. Je li on bio u tvoj? Moguće, jeste, Vujović i da ne bi fulio nekoga, to je ta generacija. Okay. I sad, otac mrtvi Sarajlija, mene je poveo na Koševo. Ja sa njim igram. Igra se sa Čelikom, čini mi se zadnji dan marta, nedelja, 31. mart. Sutra je 1. april. I Čelik na polovremenu vodi 2-1. Ja, ako pogriješ uvijek čalu, Janjoša, one kompjuter, ono sve. Na polovremenu piše sutra 1. april se primaju pioniri u Sarajevu. Proba je i na onome betonskom parkingu i prije starog Koševa, tu je bila proba. Čekaj, gdje su danas autobus, gdje se skreće, je li to? Ispred? Gdje bio beton dole, nije bio? Danas je. I danas je, pa to je to. Fakultet za fizičku kulturu. Pa ja vam. I sad nije se to promijenilo. A kako Sarajevo gubio Čelika 2-1, on je ovako stoji i klati se, ne govori o ništa. I on je otišao. Mene zaboravio na stadion. Sarajevo pobjedi 5-2, mene komšije vratile kući. Meni komšije vratile. Ali ja, kod dijete, razumiješ, mene je bila obaveza da idem u Sarajevo. Razumiješ, prvo, ja sam počeo vjerovati u to, ali ne smiješ drugačije reći, otac je tu. I tako sam ja otišao na stadion Koševo, prime me tog 1. aprila 66. godine, nikad nisam napustio fudbalski klub Sarajevo. I u toj generaciji imaju Seo Ferhatović, Mehmed Janjoš, sva ta generacija i mi smo ostali, bili smo znači pioniri, pa došli u juniore, starije juniore, prvotimci, ženili se, služili vojsku zajedno, djecu rađali, žena nam se druže, djeca nam se druže i unuci nam se druže. Pa to su. I nema dana
evo pitaj sve moje kolege, nema dana da se mi između nas ili porukom kontaktiramo ili telefonom ili neko iz familije, kompletno smo svi zajedno. I tu su zaslužni generacije mog oca Haseta i oni, i to je Sarajevo. To je Sarajevo. Hajde mi sad ispričaj još jednu nevjerovatnu priču. Politologija, ja ću samo reći, a ti ostavi dalje. To je za ne povjerovati. I to je Sarajevo. Znaš što mi je, sad sme nabuku na panak led, jer moram reći onako kako je bilo, a ovi moji otrovi će me pojesti. Ja ne znam sad što kad nemaš izbora. U gimnaziju sa mojom, ja kažem, prvom ženom i ostaje, ja se zezam na to kad predstavljam nekome moj žene koja je moja prva žena i ovo su njena prva djeca. Počeli smo hodat, pa hipi klupa, pa malo kafići u gimnaziji. Ona s Bistrika, ja sa Titove ili Koševskog brda, kako ona. Znači, uži centar. Uži centar nema, to je ljubav iz romana. Mene su sve gledali, ona je zezali Čala i čitava moja ekipa. Kad igram u Tuzli, oni kažu, mi smo poderali gume kao žuri nazad da ide njoj na sastanak, da ne zakasni. U Izbistri gore dole, kaže, pak nam potrošio sve. Tako da smo se oženili, zaljubili i napravili familiju, čitav život smo zajedno. Čak ja kažem, ova desna strana ti je pola moja sestra, toliko ličiš na mene, toliko smo dugo zajedno. I ja da bi iz te ljubavi prema njoj, kad smo završili gimnaziju, da idem za njom, gdje ću bez nje? Nema šansi. Znači, nije postala opcija da ti sad kažeš, ovdje ja nešto studirati. Ti si upisao zato što ona upisala. Jeste. Ali idem ja na žurnalistiku, ona je završila žurnalistiku. I ti polažeš tu? Ja idem za njom. Ali na fakultetu političkih nauka nema više mjesta. Svi broj za žurnalistiku popunjen. I bio je tad, držao je bife dole u prizemlju, Seo, koji je bio navijač Želje, Seo, ne mogu da mi se sjetim prezmena. Pozdrav ćemo i Seo, ako još tu negdje. Ali... Eto, starije, volio bi da je živ, ali bio je stariji, eto, pozdravljamo. Pozdravljamo Seo. On kaže, već mene kaže, aj ti bilo na političke nauke. A šta ti je to? Kako mu kaže, ostaćete zajedno. Ma odlično, nemoj bolje idem ja na političke nauke. I ja završim uz nju završim 2 godine političkih nauka, a kasnije kako je karijera napredovala, nemam ja vremena više da studiram, ona je već kod mene. Da. Znači, kaparsana. Zademljena, ja nemam šta više izgubiti, aj ti sa mnom, idemo mi dalje. Nastavljamo. I žao mi je što nisam završio politologiju, jer bilo je prelijepo udruženje, sad ću vam ispričati 2 stvari, malo prije sam spomenuo jednu, bio je Sabo Prelević, politologija, i nema kod njega ko dobije 6 sedmicu, ti si ne na jednom konju, nego na jat konja, na stadu konja. A on mrtvi zvezdaš bio. I ja skontam da Seo Sušić dolazi u Sarajevo stalo, ovdje moje pape, se znamo, ja zovnem Seo, rekao Seo, imam jedan problem, imam to i to, kaže kad dođem ja u Sarajevo idemo. Ja Seo, i mi ne bude ko Zate Prelevća, čovjek kako u Seo gleda. Evo indeksom mi dao 6. Odmah. 6. Ja mislim da se znamo za 6, ali kako bio namčor, možda me vratio me 5 puta. I tako sam prošao zahvaljujući se na politologiji. I bila jedna Branka, čini mi se zvala profesorica Popović, francuski predavala. I sad smo mi u amfiteatru, polažemo francuskom, dali nam one papire, sad smo mi ovako na odstojanju, snašli, ovaj kolega s obje strane i ovaj ovdje, ja nikad nisam govorili engleski, u školi osnova i u gimnaziji. Znači nikad prije nisi imao nikakve osnove francuskog? Ništa, ali ja sam zbog žene na politologiju sve uradio i patim na francuski. I ja napišem, uzim onaj papir, Branka, ja pojma nemam sa engleskim, zarez. A ovi pored mene još manji. I bila je na Drveni, kad ideš prema Bistriku sa desne strane, jedna kafana, tu se studenti skupljali. Ne mogu da sjetim imena, ja napišem, čekam te tamo, i ja servez, uzme one papire, razumiješ, i ja njoj nastup, znaš, i ja izađem, ja čekam tamo. Ne znam da li smijem opsovati. Sam, naravno,
Ona je pročitala to i došla. Kaže, da izviniš, majku ti jebem, dam taj tvoj indeks. nikad joj se to nije desilo. I upiše mi sedmicu. Sedmicu mu piše, znam će to vidi. Znači, moja žena koja uči francuski, ja engleski, ja zbog nje hoću na fakultet političke nauke, nije došao na predmeti koje pojno ja. I dobijem to. I kasnije nas odvede život u francuski, sad se zaboravio engleski, sad govori francuski. Nevjerovatno. A ne bi ja tu epizode života vratio, izgubio nikad. Ja bi to i dan danas mogu živjeti. Tu je tu taj mirak i tu. Ja ne znam, ali ajde, nevjerovatno. Idemo dalje, vratimo se fudbalu. Znači, ti sad već... Vidi, lijepe tema. Po teme su, doćemo mi, idemo ležerno. Kad ulaziš i kad si shvatio da si ko što mi kao za prave ti talenati, da ti već da sa tobom se računa u fudbalskom klubu Sarajevo, jer to je bio proces, ja sam čuo da ste u jednom trenutku rekao ja ovdje neću više da treniram. Bilo je turbulentno. Moja generacija koja je kroz pionirski i omladinski period osvojila sve što se mogla osvojiti i u tom momentu nas je bilo 7 ili 8 koji potpisujemo prvi profesionalni ugovor. Ko su bili ti? Može samo... Irfan Handžić, Oruč, dobro. Čala Janjoš, Seo Ferhatović, Sako Nikšić, Nijaz Mirdanović, Nenad Vidaković, to su svi smo iz juniora došli. Je li bio Paja Pašić? Paja Pašić je došao godinu dana, on je Paja 58. godište. On je trebao da sačeka još godinu, zato što on još imao pravo da igra za juniore. Paja je došao sa godinu dana kasnije sa Mirzom Kapitanovićem. To je generacijski bilo, ali pripadamo istoj generaciji. Da. I tad je prvi profesionalni ugovor bio 5 ili 6 godina, automatski je bilo. Svi smo mi potpisali, takva je generacija bila, mi smo koji juniori 2 puta dobili prvi tim Sarajeva. Jedno 3-1, jedno 4-3. Znači, nećete da igraju. Tako se desilo. To je takva generacija bila. To su divni momci. I dođe tad Vukašin Višnjeva za trenera. I on nije vjerovao u nas i kaže on, sve ovo treba posuditi. Da svi pristanu da odu u neko, ne mogu se više sjeti uvratniku, ove druge klubove. I Seo Ferhatović nije htio da potpiše i on se odluči jer imao zlatarski za nas. I on kaže, ja neću, ja sam htio za Sarajevo da igram, neću da idem nigdje i napusti karijeru, a možda je bio najveći talent od svih nas. Ne možda je sigurno bio najveći talent kakav igrač bio, to je strašno. To je tuga. Seo Ferhatović je bio igračina čudo. I ja sa svojim pokojnim ocem, rahmetli ocem, kod kuće sjedimo, ja sam isto nepredvidiv tip. Ja sam dosta, ja kad odredim to ti je gotovo. Ja sa njim dogovorim i kažem njemu, rekao ja ću prestati karijeru, neću više. I mi tad stanujem na Koškom brdu. I ja idem sa Koškog brda, pješke, u fudbalski klub Sarajevo koji je Titova 36. Da. 36 gdje je bio sjedište. Jest, tu je bio. Da. I ja na vratima ulazim u kancelariju kod Svetozara Vujovića koji je bio direktor, izlazi član uprave Jovo Mijanović, s kojim se ja nisam vidio sigurno 70 dana ili 15. Nismo razgovarali. I on meni ovako preko ramena kaže, mali ti si naše dijete. Prelazim ja taj prag i kako sam se dogovorio sa ocem da kažem Sveto Vujović, ja neću više, ja kažem neću da idem nigdje na posudu, ostajem u Sarajevu. Jer pošto su imali ugovore, nije te klub mogao i ja tako ostanem. Da. I mene je Vukašin Višnjevac maltretirao, nema šta mi nije radio. Od 25 igrača ja sam bio 112. Ali ja sam radio i puno mi je pomogao Mirso Fazagić koji je radio individualno sa mnom jer on je bio isto u stručnom štabu. I zahvaljujem se Mirso Fazagić jako puno jer nije mogao puno meni pomoći. Ali mi je davao savjete, radio sa mnom, radio. A tu treba čelična volja da imaš i da...
Pa tu sam ja bio možda bolji od ostali. Nisam imao talent tako ostali, možda nisam imao talent tako ostali, ali svaka čast. Sa mnom je bilo, znam da je jednom Fuku Muzurević rekao, bili smo na priprema na moru, čini se Baška voda, neke dionce trčali. Sa mnom u paru ti je bilo gore radite, nego da te trener tjera. I ako je trener rekao 10 puta 80 metara, ti si morao napraviti 10 puta, ne 79 metara. Nego... Znaš, ja sam takav fanatik bio, nešto sam ja nešto to htio, nego nisam znam drugačije. Zato si postao to što jesi. I pičio sam taj svoj film, radio i onda su treneri i sve to, ili je došlo moje vrijeme da mogu da igram i da pokažem što znam. Ja se nisam pogledao nikoga. Nikad. Zato malo pregovorim, gore ti je bilo raditi sa mnom u paru nego da te trener gleda. Bravo. Znameš, jer nisam znao sakriti. Ja sam imao tu genetsku ambiciju da pobjedim protivnika. Ja sam radio ko crve. Nikad se nikoga nisam prepao. Bilo koji da je protivnik bio. Nedavno sam u Francuskoj snimao isto jednu emisiju i sad pravi se, pošto puno radio se Kanal Plus i komentator bio. Puno. I sad on meni govori, igrali ste sa Maradonom, Van Bastenom, Matausom, sve tim, Otragenju, Klinsmann. Ja kažem, ali znate li vi ko igrao sa mnom? Kaže, kako to pitate? Pa imate jednog Šušića, Savićevća, Stojkovića, Zlatka Bujovića. Pa njima se tresli gaće, nisu meni. Ja nisam imao vremena da se prepadne. To je, kod mene je prirodno. Da li je to moj otac tako meni ugradio, ja to ne znam. A ja sa Zlatkom kad smo igrali na terenu, to je bilo Marsana, da te ubije. Znaš, ja kad danas vidim Deju, Papeta, Piksa, ja se divim, ja sam sretan što sam igrao sa njim. Bravo. Sad ti mene pripada s Maradonom, Van Bastenom, skidam ne jednu kapu, nego 17. Znači, ne dam svoje. Ne dam svoje. A to povjerenje koje smo mi imali kod nas. I ono kasnije kad se desilo na svjetskom prvenstvu, mi smo fulili te penale, ali mi smo tako funkcionisali između nas i tako vjerovali jedan drugom. Niko ništa nije rekao. Ovo gledam danas, Belaj, kad odu žene sa igračima na svjetsko prvenstvo Katar i tamo vam. Mi smo 90. žene sa nama išli. I nikakvih problema nije bilo. Ništa, sve je bilo organizovano u hotel, kupovine što su oni radili, mi imali svoj posao. Kod nas neka istorija ko je s kim spavao, što je radio. Kod da su oni izmislili švalerenciju. Tako da možda je to jedna generacija, možda je generacija Sarajeva, možda kod mene nešto se slučajno desilo, to povjerenje u sebe i vjerovanje u kolege. Ja opet kažem jednu stvar, bio si prepoznatljiv kao beskrupulozan igrač koji jednostavno upravo se nije plašio tih imena, to je jedna od karakteristika. Ali što ne znači da je nisam cijenio. Pa to je ja sam nije studirao 7 dana prije toga šta kako. Hajde molim te recimo kad pomislimo sad u tvom dobu, igrao s jednim Linekerom u to doba, ali tako? Jesu, čuo. Pa si čuo, i to je bilo su novinski članak. Sve što nisam donio telefon da vam pokažem slike, zato što spominjemo sve te ljude. Ili ja to skupljam, to su meni suveniri koji se ne mogu platiti. A ja se sjećam novinskih članaka, evo reći sad kako si Lineker rekao da se ga uštopo, da nije postojao na terenu. Pa recimo u ta doba Van Basten, pa Klinsmann recimo, pa Butragenje, Hugo Sanchez. Pa to su imena da se zaledi krv. Kako se ti pripremao za njih? Šta se radio? Ti kažeš priprema je bila. Kako se pripremiti za jednog Van Bastena? Šta mu raditi? Kako vam rekao, sad sam rekao Zlatko, Piksi i ovi. Ja sam u Sarajevu živio sa Sušćem, sa Pajom Pašćem. Nikad smo ponavili, mi damo njima loptu. Yeah. Oni su rapsode od igrača, vidjeli. Rapsode kako je bilo. A ti igraš protiv Paje, protiv Papta na trening. A tebi treba privodom poslije utakmice, poslije treninga. Slomeći. On te dresira cijelo vrijeme, jer naši su igrači bili na nivou ove sad. Evo da popijemo. Važi, samo naprijed. Naši su igrači bili na tom nivou. Kako nisu, pa prate, dragi Safet Sušić. Pošto sam ja malo otkačen tip.
Ja potpišem, mogu pogriješiti, moram gostovati Šalo na one kompjuter. Hoće da ga zovnemo, pomoć prijatelja. 83. potpisuje, čini mi se, Sušić ugovor da ostane kod nas, a ja godinu dana poslije. I potpišem ja sa Sarajevom, mi smo 85. godine, 85. smo bili šampioni, ja potpišem ugovor. Jesu šampioni Jugoslavije prvaci. I ja potpišem sa Sarajevom ugovor. Ja ostajem u Sarajevu, čitav život, ja sretan, sve u redu. Dobio sam ja prelijepe uslove, pogotovo za to vrijeme. I mi idemo u Split na trofej Marijan. Jer te godine smo se takmičili sa Hajdukom ko će biti prvi. Jest. I oni nama nikad nisu priznali, sve ono bilo, kupili ste ovo tamo vamo i ono, izovnu nas na trofej Marijan. Izvijeni sad, ako su oni kupili, šta su oni radili sa željom, ono, kad Meša Baždarević uletio u slačionicu? Vidi, bilo je dogovora svugdje. Da. I mi smo u Sarajevu učestvovali u tome, ali nije bilo kupovine. Dobro. Bilo je neko ljudski dogovora svugdje bilo, nismo mi pošteni od drugih. Ali nije bilo krađe, stvarno nije bilo prodaje oko svega toga. I mene zovne Salem Prolić. Čuveni sudija. Kaže, može li te, mi smo na trofeju Marijan u Splitu, igramo, Hajduk hoće da igra sad u finalu i da nas dobije i kaže, vi da su bolji od vas, nek ste vi šampioni. I zato nas zovnu na trofej Marijan. Zovne me Salem Prolić, znači ja idem sa ugovorom, ja punko brod, ja ne znam, ja kontak kako ću kup BB-a. Felgete već u glavi. Ne, što i muška što I kaže, može li te zovnuti Miki Jovanović, koji je bio novinar sporta? Da. Kojeg ja nisam znao. Rekao, može. Zove mene na pola sata, ja sam u hotelu, čini se bio hotel Split u Splitu. Zove me Miki, zdravo, kako si, ne znamo se, ma znamo se ovako tamo vamo, ajde, kaže, može li, jedno pitanje, može, bi li ti išao u Španiju? Hoću. Vidimo dalje. Ja u ponedjeljak potpisao ugovor, a on me zove u srijedu, ideš u Španiju. Kaže, ima moj dobar prijatelj, on je menadžer u Španiji, Zoran Vekić, koji je bivši igrač OFK Beograda, da. Ima klub za tebe. I mi se tu dogovorimo. A ja se to govorim ocu. Isto ovo što sam malo prije govorio, kad mi je rekao Jovo Mijanović, ti si naše dijete. I ja ne kažem da ću prestati, nego idem dalje. Kad sam se vratio kući, rekao ocu da sam promijenio, ali me nije što osobno povratiti. Nisam na čovjek. I sad ja moram osigurati da ja neću ostati u Sarajevu, jer idem poslije tog trofeja Marijan na razgovore sa njima u Beogradu, u Fudbalskom savezu Jugoslavije. Duca Marović je prisutan i kad smo potpisali sa Betisom, njemu potpredsjednik kluba skine zlatno Rolex, Cartier, sat i damo ga na poklon i potpisao meni. Znači ja sam u to vrijeme bogatog čovjeka, ponedjeljak, utorak, srijedu, u četvrtak sa Svetozarom Vujovićem razgovaramo oko toga i imam sreću da čovjek pomisli da sam ja ocijenio da sam jako važan za Sarajevo, za Ligu šampiona, pa da hoću bolje uslove. I on mi kaže ovo, jer to znači, ako ne odeš, da nikakve obaveze prema tebi nemam. Ja kažem, važi. Znači, dobro bogat čovjek u ponedjeljak, utorak i srijedu, u četvrtak sa kokus, ide vidjeti ljude koje ne zna. I kaže meni Zoran Vekić... A ti je stvarno fenomen. Zoran Vekić kaže meni, se ovo možete probati što govorim. Kaže, ti mene ne znaš, ja kad dođem, mi ćemo se zagrliti da ostali vide da su mi u relacijama, važi. I ja u Beogradu isto tako se desi i ja sa njima sjedim i potpišem ugovor. Ja sam tako čuvaj. I u ponedjeljak idem za Sevilju, preko Madrida, jer utorak je bila, to je već početak prvenstva. Igramo protiv Penjarola, 10 sati navečer, 48 sati temperatura. Ja se raspadam, ja u Sarajevu, nisam to nikad doživio, tu temperaturu. I ja plaćem, zovem oca, rekao, ja se vrati, kažem, ma ti... Dobro, Rikako, s tobom. Popusti me. I ja plaćem, gdje sam zalutao, šta ću ovdje ovo vruće, Sarajevo tamo ostalo, ja se sutra probudim ko da sam se rodio u tom klubu.
Nemoj da životom. Okrenem telefon, kažem, babo, ja ću ostati. Samo spusti. Babo, ja ću ostati. Ja došao na trening, hoće oni meni da daju broj, ali ja pojma nemam sa španskim. I meni su htjeli da daju broj 14. Ja pojma nemam. Kaže 14, neka vježba, ja ne brda. I tako mi daju broj 4, kad je rekao 4, ja znam da je to. Ja uopće tako dobijem broj 4 i tu krene ta moja karijera. I internacionalno, totalno sam bio, ne bojim se ničega, vjerujem u sebe. Ja odem u Španiju, ne govorim ni jedan jezik. Ništa, ali ja idem, ja znam da je... Kako ti je bilo adaptacija ta neka na početku? 7 dana teško dok mi nije došla žena i kćerka. I onda je već lakše. Onda je bila druga priča. Rapsodija, ali to je najgore. Meni dali stan u Sevilji, nema radijatora. Tamo najveća zima, 15-16 do 20 stepeni. Jakog najveći papak kupio i ti su onda stali. Oni u kameru. Razumiješ? Kad su došli da me posjete, znaš, oni su dobri domaći. U čudu. Kaže oni, pa koga smo mi doveli? Oni došli kod nas, stalaži, skidaju se cipele, oni su u cipelima, ja ga gledam ovako. I onda meni su dali ime Pepe. Pepe. Ne mogu nikako da izgovorim moje prezme. Hadžbegić, to je za nje. Ne pozna, Hadžbepe. Kaj, slušaj, ti si Pepe del Betis. Betis, da. I mene svi znaju, čitam Špane zna kao tako. I ja ostane tamo, fenomenalno bilo. To su bile koliko, 4 godine? 2 godine. 2 godine. I onda dođe Jerko Martinić. Vidiš, to je taj internet. Kod mene piše, dobro, ok, redom. Jerko Martinić dođe po mene jer Šošo je napravio smjenu generacija i treba im neko iskusni. I oni se obrate Paris Saint-Germainu da posude od njih jednog igrača da poprati ove ekipe. Ovi kažu, nemamo nikoga, ali kaže, gledali smo mi Calderona koji je u Betisu da ga dovidimo u Paris Saint-Germain, a vidjeli smo jednog interesantnog igrača i spomenu mene. A Calderon je ključno sa penal protiv Gojkočeja. Pa to, sad si me trzno. On je rekao, Gojkočej, on će ti pucat tu. Nemoj krenuti rano, vratit ćete i tako je. Misliš da on krenuo prije i zato je bilo. I ono opucu odlično. Ono je bilo, uopšte ti nisi loše opucu, nego jednostavno nije htjelo. I tako ja odem u Sošo, ali ja odem u Sošo da ime da se ja vratim i da se približim Sarajevu, jer je Sarajevo Sevilja cesto od 4000 km. Meni je to vječnost. Jest. I ja hoću da se vratim, tako ja odem u Sošo i onda se desi što se desilo sa Jugoslavijom i ostane čitav život u Francuskoj, inače nije bilo predviđeno, ali koliko je meni fudbal pomogao, ja sam se puno izgradio zahvaljujući Francuzima i Špancima. Totalno drugu viziju života, relacija, respekta nekih pravila i svega toga, ali zadržao sam svoj neki karakter. Kad se desio rat kod nas, ja nisam birao ljude koji će doći, nego zovno sve oni naši moji prijatelja, familija koji mogu izaći. Nas je bilo 24. Mehmed Janjuš, pa onda Fratović familija. Familije, pa bilo i familija moje. Familije tvoje, to su mi ali pričali. Bilo fenomenalno. Ali vidi ovo, mi obezbijedimo u to vrijeme, ide iz Sarajeva je možda zadnji avion ili neki koji je bio do Beograda. Do Beograda. Svi su oni tu i njih, Fudbalski savez Jugoslavije, Milja Miljanić i Bato Bulatović, nažalost nisu među živima, stave na svoja leđa i oni su tu ostali 70, možda i 15 dana, ne mogu se sjetiti tačno. Njihovi gosti. Zvata, ja ću nazvati, Čerga, moja Čerga. I onda, kad se stekli uslovi iz Beograda, za Beč 2 mala aviona, sve se potrpaju i dođu. A ja iz Sošova pošaljem kombije da ih prihvate u Beču i da dođu u Sošu. Prođu one granicu. Smo svi pasoše. Ja uzmem pasoše od njih i odem u policiju i kažem, ovi su kod mene iz tih razloga, neće nas ništa koštati, kad se završi, on će se vratiti nazad. U to vrijeme ti ne možeš dobiti zeleni karton koji se zvao zeleni karton, moraš ljekarski pregled, pa moraš vrijeme. Milijone kakvih. Ljudi
odmah daju zelene kartone svima i suprugama ili ženama koji su bile daju neki socijalni karton da se mogu pregledati i izvesti što je bilo. I kad se sve završilo, kad su krenuli nazad, opet se to pokupi njima vrati nazad. To život piše za me. Nevjerovatno. Kad je došao Švabo, malo prije sam rekao sam ti isprovociram, ja što mi dolaze, te stvari ne znam. Taj Švabo je vrhunski stručnjak. I Čobo, mislim, ponavljamo se svi što znaju, znači ne treba više dalje govoriti. I došao onda, pogleda mene Meša više da, kako ti rekao, došao je da nas obiđe. To je godina koja? 88. Može, 7. prilike. Sad ja, to je to. Mi počnemo spremati svjetsko prvenstvo. Znači, već tad je on počeo. Bio, sve što pravi ranije. Nam je bio trener Silvester Takač. I sad, kako Francuzi znaju to da naprave, bio je predsjednik kluba, bio je sportski direktor, Takač, naše žene tu, Takač, Silvester, a Švabo ga zove Žuti, mali. Oni su generacije, igrali su, ja i Meša. I sad, tu su nam žene. Sad Takač, sve ona je očima ko veliko vrijeme da se ide, znaš, vrijeme da se ide. Žene otišle kući, ne mogu više da sjede, Švabo se laganini. Ušečerio. Gazdar se restorana stavila 3 stolce i spava. Do 6 ujutro. Do 6 ujutro mi sjedli. Kaže, nema Takač, jer vi sa njima ko stalno sjedite do 6 sati. A mi, pa jo, kakaki, ne može da vjeruje. Švabo došao više iz kurtoaže da nas... Da. Ja i Meša smo bili ipak i jedan dio ekipe standardnika. Okosnica, to je to. Tima. Tako da su to neke istorije koje su bile ljudske, sportske, koje se nikad neće u životu zaboraviti. A mi smo iz tog Sarajeva našeg, sad se vraćam na početak razgovora, imali te vrijednosti i mi smo ih lansirali gdje god da smo bili. Da. Gdje god da smo se bili. A jesi li bio onako drug s Mešom i prije nego što ste se spojili? Imali smo jako dobru relaciju. Jako dobru onda relaciju. Pa onda bili smo i cimeri u sobi. Prvi put kad smo došli, ja i s torbama idemo, ona mlada ekipa, na Švarcvaldu su bile pripreme, gledaju nas koji gledaju vi, pa sam curnu, kad smo počeli igrati onu ševu, pogotovo Meša, mislim da je slomio 4 kičme ima u ševu, ne može izaći. I spavam ja i on u sobi, kad ja vidim, meni fali zraka negdje, ne mogu da dođe se meni vruće. A Meša ti je šta mu je bilo, digao se, stavio jorgan na mene i na mene zaspao. Ili ga je umor ufatio ili šta je bilo. Zaspao? Yes. Meša je strašan igrač bio i mislim da nam je na svjetskom prvenstvu falio. Da je Meša bio na svjetskom prvenstvu. Sad ja tebe pitam. Kandidata za svjetsko prvenstvo. Ja sad tebe pitam, bio si možda na par metara od tog starta protiv Norveške. Ja sam bio na istočnoj tribini kad je onaj Norvežan naletio i kad je jednostavno to puklo. Ja sam čuo to baš udarac bio. Baš žestok udarac. Reci mi, da li je, pričao sam baš sa njim, možda on kaže da on uopšte nije bio ni svjestan tog udarca u tom trenutku, pa je napravio tu glupost. Tek i kaže sebi, malo se povezao dok je došao u slačionicu. Pa služio bi se ja s tim, i malo je teško s ove pozicije vratiti se šta je bilo, kako je bilo. Po snimku čak su i nadrealisti pravili onaj skeć. Jeste. Mislim da je sudija brzo potegao taj crveni karton, a Meša je pogrešio što je pljunuo. Pa, da. Grešku je napravio definitivno. Jesam, drugo što mi nabijamo za Mešu, a drugo je što je sudija mislio u tom momentu. Ja ću otići malo dalje sad. Da li misliš, pošto sam kasnije i njemu sam to rekao, imam par isječaka, tad je bio onaj tempo čuveni beogradski, pa su čak određeni italijanski stručnjaci ili predstavnici u FIFA tada baš tražili rigorozne kazne za Mešu. Jer kazna za taj prekršaj je bio najviše 6 utakmica, a njega su kaznili godinu dana, čak je jedno vrijeme
Justus Show morao trpiti, pa je kasnije dobio taj spor. Ja mogu reći ono nisam objektivan, tu sam subjektivan. Pa, ajmo biti. Kasnije, sad s ove distancije teško se sjetiti tih detalja, ta se pravila stalno miješa. Da. Koliko god mi mislimo da kod nas nešto ne vlja, štima se, to se štima i na svim. Svuda se štima, to je. Moguće da je bilo pritisaka, ne bi ulazio u to. Dobro, samo pitam. Meša mora prihvat svoj dio greške, ja bi jedno ovo rekao, nama je falio za svjetsko prvenstvo. Da li sad cijene su više skupe. Kako nije, jer u to doba on je 89. 90. znači on je bio u naponu snage, bio je najbolji strani igrač proglašen bio u francuske lige, jel tako, 89. Sad, ajmo opet ćemo malo skočiti, po meni to je bio početak jedne generacije koja je trebala da dominira, govorimo o jugoslovenskoj generaciji čiji si kapiten. A nije bilo rata, mi bili svjetski prvaci sljedeće svjetsko prvenstvo 24. u Americi. I to govorim sa objeđenjem, to bi rekao pred ono što kažu pred Bogom i pred narodom. Taka generacija bila, Švabo je uspio da napravi selekciju igrača koji njemi trebaju, koji su kvalitetni i od starijih. Gdje bi Meša bio, gdje bi ja bio, gdje bi Zlatko. I onda ove mlađe još što su došli. Onda ti dolazi Boban, tu je Piksi, tu je Prosinečki, Šuker, Prosinečki, Mijatović, Jarni, eto da koga ne zaboravim. Da, strašna imena. Strah i trepet. I još kakva klub. Ja mislim da smo imali 2 tima koja bi mogla otići. Ali ima još detalja, ti si opasan. Ne provociraš me kako treba, ali me provociraš više nego što treba. Ti igraš jedni Pixijem, ti si u deliriju s Papetom, s Pajom, ali Bako Slišković. Znaš kak je to Pavarotti je bio? Hajde sad molim te. Mi igramo na Wembleyju. Ja. Koliko je 100.000 ljudi uvijek bili na Wembleyju. S engleskom. Hajban Slišković, evo govorim zato što ga volim ko da mi je brat. I sa respektom i ljubav prema njemu. To je, kad ti neko u Sarajevu kaže Hajvanu, to znači, brate, što? Zašto? Mi sanjam, malo pre sam rekao, ja sam studirao svoj protivnik. On zaboravio Kopačke. Oni se mrtuce. I mi na zagrevanju brojimo se, njega nema. Nema Bake. Mi se vratili. Prespavo. Nije. Šta je radio? Došao sa nama na stadion. Mi se vratili u bazenu. Na onome stadionu Wembley. Na Wembleyu bili su mali bazeni ko pola ove sobe. Ja. I Englezi isto tako, oni uđu u vodu neki 5 minuta do ovde sa toplom vodom, tako zagriju čitavu muskulaturu. Da. Radio kopirao njih, oni to rade, nije to ništa strašno. Ali to je samo njemu naumpalo. I kasnije izađe na teren, Baka Slišković je umjetnik. Malo je reći. Umjetnik. Malo je reći. A spomenuo si... A Dasa je... Kakav ću ovo? To ćemo... Ako imaš kakvu anegdotu, ja bi ti bio vrlo zahvalan što se tiče toga. Znači, čuo sam o njemu milijardu priča. Sve pozitivno, fenomenalna druženja. To je čovjek da ti je želeo da ga napustiš. Malo sam vremena pobjeo sa njim u reprezentativni, sad je ovo anegdota za Wembley, ali su mi rekli, igra, ne znam koje godine je bilo rivalstvo Hajduka i Partizana, Biće Mladinić je trener Hajduka. I on kad uđe u autobus, nema više niko iza njega. A Baka kako on šalantan, on kazni 3 sekunde, ali ide. I Baka šta će, mora ići na utakmicu, uzme taksi, ide utakmicu. Nije ti bio koji se, znaš, sve je respektovao, ništa on nije respektovao. On je, razumiješ? On je bio u nekom svom filmu. To je jedan Picasso fudbala koji je, znaš, vidio, kad sve vide žuto, vidi crveno, a on je upravo. To je. Reci mi, evo ovako, pošto si imao priliku da igraš stvarno, to je plejada, ja ne znam koji jače od koga. Samir Tuce. Molim te. To je bilo, ja mislim, on je ušao na to Wembley, ja mislim, bio je minutu i odmah su ga povrijedili,
Ali, znaš šta rade on? I to je Semir Tuce, što kažu Crnogorci za nekog kaj Ljudina. On je bio Ljudina. Da. Semir. Srce mu je veće bilo nego Trbević. Strah. Kako su ti rijetki igrači, rijetki ljudi. Na Wembley obavezno sve pospa ona voda da brže se igra. Ja. Svi uzmeju krampone, pogotovo mi odromeni igrači, ono po 14-18 mm. On je zašao gubeni. Pa tu klizaju se da te Bog sačuva. Da pogineš. On je znao, neka izdribla gurnemu krožanka, pa mu je vrati. Kaže, pazi. Sačka. Pokazna vježba. Semir Tuce, kad govorimo o Semiru Tucevu i moćima iz te generacije, Sejo Kajtaz i na drugim, pa evo spominjali smo Mijatovića i ostale. Ti momci su samo imali jedan problem. A to je? U to vrijeme je bila plejada više generacija vrhunskih igrača. Aj ti sastavi ekipa, imaš Šukera, Bokšića, Mijatovića, Prosinečkog, Bobena Savićevića, Mešu, Papeta, Stojkovića. Pomozi mi sad reći, 11 igra. 11 igra. 1 ili 2 napadača, kako ćeš se staviti sve? To im je jedina mana bila. Pričaj mi. Da su rođeni. Rođeno pogrešno, ali Bože moj, mora, ako smo već imali i imamo, ja mislim da ovi prostor će opet izgledati neviđene igrače. I poslije se rodio neki Modrić, pa se rodio nekakav Kovačić, pa rodio se Džeko, pa se pogledaj i u Srbiji vam ovaj mali Tadić, pa Vlahović, pa evo, vratilo se na naše prostore, zato što su mi Salih Hamidžić. U ove naše, u sadašnje vrijeme možda najslabije rezultate imamo, ali evo, jučer smo vidjeli ovoga Bajraktarevića, pa imamo Dala, Varešanovića. Fenomenalno. I svi ti momaka, mi u odnosu na naše vrijeme danas nemamo onu sportsku radnu atmosferu. I ambijent, da. I nemamo atmosferu povjerenja između nas. Mi smo došli u situaciju da ubi nas ja. Evo, ja sam gost emisije i sad ja ću te reći kako se pravi. Yes. Svi ostali ne znaju. I nas ubi to ja. Pa nije samo u tome, znaš, kada u svim elementima ja stvorio, a ovi ostali, mi ne znamo, misliš da još nismo saznali da razvijamo tu kolektivnu svijest? Pa nismo. A to je upravo, tu je recept, ja mislim, za ove prostore da konačno dođemo na vrh vrhova, jer mislim da tu i pripadamo i ko ljudi. Meni je žao što nemamo vremena da čujemo sagovornika. Mi ga ne čujemo da bi ga čuli šta kaže, da bi ga shvatili. Mi ga slušamo da mu odgovorimo. On nije ni završio to. Bravo. On nije ni završio, ja ću te bre, stani, nisam rekao šta mi je problem. Ja ću te bre, moj ti meni. Izgubili smo taj temperament, tu lakoću slušanja, razgovora, da bi vidjeli, da analiziramo zbog čega on mene to pita. Misliš li, hajde da kažem ovako sarajevski, da smo malo iskompleksirani? Znaš zbog čega? Imam osjećaj, ne, hoću samo da to potkrije možda malo ružna riječ. Nije. Hoću samo da kažem zašto. Mi svaku vrstu kritike tražimo, posmatramo kao povod za konflikt, a ne za jednu kvalitetnu diskusiju koja će iznijeti rješenje. Jer u drugim mentalitetima, ja mogu da kažem, izvini, ali recimo nešto mi se u tvojoj igri nije svidlo, naš čovjek će odmah to shvatiti kao uvredu. Znaš, kao šta ti meni imaš pričati. Dok u nekim drugim mentalitetima on tebe pita zašto, pa se priča o tome, pa se može doći do nekog rješenja. Mislim da još nismo na tom stadiju kod društva da razgovaramo iskreno jedni s drugim, nego namećemo jedni drugima naše mišljenje. Da li je to kompleks kolektivni ili individualni? Mi više nema vremena ni za što. Bravo, i to s tim rekao. Mi smo izgubili one autoritete koje smo slušali i slijedili. A danas se nama na silu nameću autoritete da kažu kuda ćemo da idemo. Da. U mom primjeru, današnje strukture, nažalost, od 90% sam stariji. Znači, ima ljudi s kojima sam išao u vojsku, s kojima sam kućni prijatelj dan danas. Neke znam po reputaciji, neke znam iz prolaza. I sad, ako sam s jednim popio kafu, ova trojica su ljuti na mene.
Jer su oni u opoziciji, a oni vode državu. A jedan narod koji je imao olimpijske igre, imao mediteranske igre, koji je dao doktore nauke, akademske umjetnike, Amerika, Bloma, sve. Energoinveste, svjetske prvake, a toliko nas malo. I sad neko meni kaže, posađu nas stranac da mi zaratim. Tako inteligentan narod da posluša nekoga da bi se ti zavadio. I da bude 200, 300, 400 hiljada ljudi mrtvi, silovanih, deplasirani, da bi živjeli ovo što živimo. I još se nismo pametili. Sad, jedino se mogu braniti, izvini, molim te, stariji sam od tebe, pa možda malo više zna. Moram reći možda, ne smijem ti reći da znam više, se na ljuti, udarit ćeš me. Ne, ja razumijem potpuno, da. Generalno, što se nama to desilo? Ne može mi taj broj 200-300 hiljada mrtvi, silovani, opravdati da živimo u što je. Bravo. Kad smo tako inteligentna nacija, a imamo pretenziju, i super potentni, što se nismo rastali kao što će u Slovaci? Do danas možemo zajedno, sad više ne možemo povući liniju, ovo su Slovaci, ovo su Česi. Mogli smo i mi. Gdje nam je bila ta inteligencija? Znaš što ću reći? Danas je i teško vod državu, nije lako. Mi posmatramo, ja lično, ono što sam primijetio, mi smo imali jednu iskrivljenu sliku Jugoslavije. Hoćeš se složiti ili nećeš, eto, dozvoli samo da ti objasnim o čemu se radi. Nikad da se pitala ekipa iz Beograda, govorim o urbanom stanovništvu, koje je nosilac tih svih vrijednosti bilo u bivšoj Jugoslaviji i danas je nosilac. To su bili izuzetno edukovani ljudi, izuzetno pismeni, lijepi, reprezentativni. Ti ljudi su u trenutku tranzicije i u trenutku dolaska demokratije, promjene sistema zamijenjeni masom, a kod nas je masa većinom bila ruralna, koja nije jednostavno stigla da se emancipuje na taj način i mislim da je tu ključ problema. I onda su se... Slažem se velikim dijelom to što govoriš, samo ti ja još nešto rekao, ako mi dozvoliš. Naravno, pa ti si tu glavni igrač. Ja nisam glavni, nego sasvim probudio malo druge emocije, razumiješ, s obzirom da nemamo više naših autoriteta koji su nas učili. Malo se pregazilo vrijeme. Sad ja postavljam pitanje svima. Ja sam obični smrtnik koji vode ovu zemlju. Nisi birao vjeru. Bravo. Nisi birao oca. Nisi birao maju. Nisi birao grad gdje se rutni držao. I sad ja tebe trebam da optužujem što si ti te i te vjere u tom gradu rođeni u volu. Gdje to ima? To je... A to ti je dokaz gluposti kad ti pričaš oko toga. Jedan primitivizam i zato insistiram. Takav grad koji je dao ta zemlja dala doktore nauka i svega i ti dođeš na to. Mi sramotimo naše očeve, naše djedove i jer nas oni to nisu učili. Sigurno. Nisu nas učili. Da se dignu. Bilo bi šamara i batina kokoć. Točno. Ali ovo je još veća sramota. Mi nastavljamo u tome. A šta će naša unučad i djeca da nauče od nas? Pa ja mislim da upravo ovakvi kanali koji mi radimo i ovakvi razgovori trebaju da probude tu trunku zdravog razuma. Za mene je krivično djelo ili krim, kako se kaže? Kriminalno. Kriminalno. Ti si jedne vjere, tvoja žena druge vjere. Vi imate djecu i sad treba da vas rastavi. Pa to je nenormalno. Ubi dijete jebote. Nenormalno. To nigdje na planeti nema. Mi govorimo sami da smo lagali. Ja sam te lagao zato što sam ti rekao da te volim. I sad te ne volim zato što ti zoveš Faruka, a... Nemo zajebava. Maja. Mislim da je ta priča... Pošlo sam psovati, izvinjavam se. Ja sam povređen s tim, jer to nisu vrijednosti ni danas koje treba da vladaju. I ako Bog da, ja se iskreno nadam da će ovaj narod što prije doći pameti, da ćemo što prije zaboraviti ovu ružnu epohu i ukrenuti se jedne drugima, jer ovo je poruka za sve, ja opet kažem,
osuđeni smo da živimo na najljepšim prostorima na planeti. Ne postoji ništa lijepo. I mislim da smo kvalitetni narodi i mislim da imamo taj kulturološki background koji nas spaja. Imamo tu puno više razloga da se radujemo jednim drugima nego da pravimo gluposti. Ja bio u Španiji i dolazi Brega sa bijelim dubletom. Ja? Da si ti vidio koliko sam ja poziva imao, daj im kartu. Sad, mi smo toliki, da ne kažem šta, da. Ne smemo da cijenimo naše. I to je samo jedan primjer. Evo imaš Lanu Pudar. Šut. Razumiješ? I sad ovi drugi to bolje prepoznaju. Ma nevjerovatno, znači, ali mislim da se polako ljudi evo ovako, pričamo, pa se desi nešto lijepo. Priču kasnije imam jednu jako lijepu priču, ali nije za ovo. I sve više ljudi shvata upravo ovo o čemu si ti razgovarao. Ako smo i već napravili tu glupost, hajde da kažemo ljudski, dosta. Hajmo krenuti novi list, idemo dalje. Nećemo živjeti u mraku još milijardu godina. Nije problem pogriješiti. Problem je ne izvući pouku. Bravo. Jer mi, ja mislim, intimno smo svi svjesni gluposti i greške. Bravo. A niko nema one stvari da kaže ajmo krenuti ploču. Teško je reći izvini, razumiješ, nekada to su nekakve, ili teško je, znaš, ima još jedan problem po meni, Balkanci, a otićemo predaleko, skrenuli smo s teme, ali moramo to završiti. Neki su se u ovom ratu toliko koristili i zaimali i došli na određene funkcije da ne postoji ta zemlja prosperiteta na planeti koja može da ponudi takve blagodeti koliko su oni nakrali. Ti ljudi jako dobro funkcionišu, ja ih nažalost i znam i ko su i šta su, znaju i organi gonjenja, ali nažalost stvorili su male privatne države, ucijenili su ljude, stvorili su jako veliki broj podanika, stvorili su čak i svoje privatne odrede smrti i to se mora obiti o glavu jer to na duge staze ne može, ali nećemo sad o tome. Moja generacija i možda ima mali broj stariji od nas. Da. Pa i nama je vremenom da spustimo, da damo mjesto. Znaš, mi još uvijek nikako, mi bi htjeli da postojimo, nemamo više ni kapaciteta. Vidi. Mladosti treba dati prostora. Treba dati prostora, ali evo u tvom slučaju, pošto ovako ležerno pričamo, mislim da tvoje mišljenje recimo velikana fudbala, recimo u tom domenu, ne može nikako da bude zamijenjeno mišljenjem nekim ko se nikad nije bavio s tim sportom. Znaju se, mora se postaviti neka hijerarhija, o tome ćemo pričati. Mi smo izgubili postulate, sve moguće koji su oni noseći stubovi državnosti. Više moralne vrijednosti, a čak ni oni radni vrijednosti. Ne možemo svi raditi isti posao. Tačno. Ja znam komentar sa sve. Bravo. Politiku, novinara, sve. Ali da to znam raditi? Bravo. Hoću da te vratim opet na jednu, ja mislim to je istorijska prekretnica. Mnogi su se nadali da osvajanjem svjetskog prvenstva u Italiji 90. bi se taj prokleti rat mogao izbjeći. A ne znam šta ti sad misliš o tome, jesmo li mi baš već zaglibili do te mjere da... Mi smo u tom periodu, bar ja tako mislim, živim najbolji period Jugoslavije. Da. Ja u reprezentaciji Jugoslavije nikad nisam osjetio tenzije. Nikad. Evo mojih kolega snimali su onama razne zemlje i razne TV kuće iz različitih zemalja, reportaže individualno s istim pitanjima. Specijalno, televiziji švicarske, svi smo mi govorili istu stvar i ljudi kažu, pa zbog čega ste vi se zaratovali? To niko ne veri. Ali to pokazuje da nije bio problem u običnim normalnim ljudima. Nego to mislim da smo bili te godine šampioni svijeta, a malo je falilo. Sekunda. Sreće, mi bi ga samo odgodili. Jer fudbal ne vodi državu. Politika vodi državu. Da. I hvala Bogu da je tako. Da. Jer svugdje politika je broj jedan. I sad što politika nije imala sluha
ili ali rat u Jugoslaviji je početak ovoga haosa političkog koji se dešava danas. I danas traje. Nema više autoriteta, nema više morala. Ovo su borbe za neke cilje koje ja ne razumijem, a žalim što se to tako dešava. Ovi normalni ljudi da i tako na nešto hode zemaljskom kuglom, putuju ljudi na mjesec, to će gore da vidi ima li vode, možda se živi gore, mi ratujemo. To su ti apsurdi. Tako slikovito je. Bravo. Na svijetu ima 86 konflikta. Bravo. Poraz diplomacije, ovo je poraz politike. I ovdje ko treba da se zapita, to je politika. Poraz civilizacije, poraz svih nas. Pa jest. Civilizacijskih tekovina. A ljudi su isprovocirali, mi se sad borimo protiv migranata. Ova tehnologija je napravila tako da je normalna imigracija. Mi smo prije 30 godina 40 jeli voće u sezonama. Da. A danas jedeš lubenicu jagode kako doćeš. A jagode lubenicu je pravio onaj tamo. I sad imamo tehnologija, to onemogućila. Pa šta će raditi čovjek? Pa ide da jede, došao kod tebe. Bravo. Jer on ima tu tehnologiju. Bravo. To je osnovni problem te migracije. I sad mi te ljude ganjamo sa svih strana. Nevjerovatno. Vraću se opet na tu Italiju. Sjetit ćemo se zadnje utakmice na Maksimiru i tvoje legendarne rečenice. Ne znam koliko su to ove generacije upamtile. To je bila utakmica prijateljska na kojoj ti sa Holandijom gdje na Maksimiru se zviždi Jugoslaviji i svih mogućih uporišta i ti kažeš jednu legendarnu rečenicu. U sred, tada je još bila Jugoslavija, skupila se ta ekipa, dižu se sad, ko sad gledam, kaže, ima ih 20.000 protiv nas, ali hajmo im pokazati, a protiv nas 11, hajmo im pokazati ko smo. To je meni izašlo spontano i danas mislim isto tako. Ja se ne bojim ničega, sam se Boga bojim. Razumiješ? Čovjek čega se bojati. I meni je to izašlo jer ja sam živio sa grupom ljudi. Govorim reprezentativcima. A tu su bili Hrvati, i Srbi, i Slovenci, i svi. Nikad to nije naupalo. I meni je to izašlo spontano. Meni je to bio prvi šok i prvi put sam ono što su mi neki govorili, vidiš, ovdje si nešto sprema. Ali legendarno, nas 11 protiv njih sviju. Jest. I neznanje, tad je bio Leo Benhaker, kad je rekao, ja kaže, nisam mogu da pretpostavim da kaže uliki broj navijača Nizozemske ima Holandija u Jugoslaviji, rekao, Bože dragi. Koliko smo mi svi imali pogrešnu sliku od šestoći Jugoslavije. Nevjerovatno. Nisu ni oni, a čak ni mi nismo. Pojma, oni nisu imali. Eto. Ajmo tu Italiju malo analizirati. Šok prvi, znači prva utakmica Njemačka, ali to je bila jedna mašina, ja mislim, mislim da mi nismo toliko loše odigrali koliko su oni bili u tom trenutku vanserijski. Efikasno iskoristili naše greše i kazneno. Ali su bili, ja mislim, jedna od najboljih utakmica njemačke reprezentacije ikad. Sam te ispravio, oni su te godine i šampioni svijeta. Pa, ja sam, ali krenuli su žustro. Krenuli su žustro, ono neviđeno. Klinsmann, Mateus. Augenthaler, Breme, pa ne zna se ko je žešći bio. I dolazimo na ključnu utakmicu gdje Joza zabija gol protiv Kolumbije, tu nam je... Suši centrija s desne strane. Onda ulazimo na Piksija Stojkovića, poslije su bili Emirati, lagana utakmica, manje više, jer objektivno... Emirati, Španija i Argentina. Sad samo idemo, znači redom, pravimo tu neku... Imam osjećaj da se polako iz utakmicu osim je tu dizao formu. Tačno se vidjelo kako igramo svaki put sigurniji, a ono što je bilo sa Španijom, ono je stvarno bio legendarna utakmica bila. I sasvim je bio apsolutni autoritet kod nas u ekipi. Da. Bilo je to negodovanje. Ko igra, ko ne igra, deo, sasvim legitimno.
Pričat ćeš mi, imam namjer baš da uđem u tu problematiku. Kasnije ću odeji, Ivica Osim je bio čovjek apsolutnog autoriteta, ne zato što ja sam šef, nego on je znanje, na to predio, mi smo vjerovali Ivica Osim. I to je ta bila snage te ekipe. Zbog čega smo izgubili od Njemačke? Bili smo spremni. Možda smo izgodili u prevelikoj želji. Mi smo negdje osjećali našu snagu, mi se nisu bili Njemaca. I možda smo tu izgubili konce protiv kvalitetne ekipe, šutnute kod da nis postoju. Možda. Ne znam da li... Desi se. Ali Vuk Ivica Osim nas je smirio polako, nema... On je napravio takvu atmosferu, on je bio autoritet. Ali on je kako znaš. Ja. Tad izađe CD Harsa Đinovića iz Tebe sam sit kafanu. Ja. I tad su Italijani, znaš kako su oni šmikeri. Ja. Ako se ko zna obući, to se oni znaju obući. Autobus i glanc novi neki, tad su bili telefoni u autobusu, znaš. Policije oko nas, ne samo oko nas, nego sve, oni su napravili nešto perfektno. U to vrijeme nije postojalo bolje nešto. Pixi uđe, stavi CD i Tebe sam sit kafanu, onaj šofer umiro. Kad smo se nastajali, on kaže, stavite onu muziku da sluša. On zove oca na telefon, kaže, papa, giocatore loco. Kaže, ludi su. Švabi to nije smetalo. Mi tiš na utakmicu, ti slušaš Harsa Đinovića. Tako povjerenje je bilo. On je vjerovao individualno, kolektivno. Svima mi smo imali povjerenje u njega, u njegov fudbal. I on je takvu selekciju pravio. Znao je on naše i vrline i mane. I on je znao tu da to napravi. Tako da je to baš nesreća što nismo odšli dalje. Ko generacija, a koji on, ko trener, bi bili nagrada ono što je radio Miljan Miljač koji je stvarao taj fudbal, skupio sve te trenere i pravio selekciju tih igrača. Misliš da je to bila kruna? Ja mislim da je bila kruna. Da. Ja moram spomenuti Miljana Miljanča koji je tvorac jugoslavenskog fudbala, Ivica Osim, Mirsan Fazagić, Uzurović, Toplak, Biće Mladinić, Tonko Vukušić, Džemo Mušović, Čabra, ne mogu da zaboravim. To su monstrumi fudbal. To su, kako bi to rekao, to su Einsteini fudbal. Ti kad sjediš sa njima, da ti glava pukne. I u drugim sferama. Da. Samo bi se spomenuo jednu večeru koju sam imao u Atini. To me je puno stvari naučilo. Sjedim sa vrhom, po mojim ocjenama, struke, ljudi, očeva, drugova, Ivica Osim, Bogdan Tanjević, Duško Bajević. I ja slušam kod tele i učim, upija. Bila je tu moja supruga, ali govorim sad o struci toj koja je bila. Ivica Osim nas dočku u Atini. On je tad bio u Panathinaikosu. Jeste, da. Je radio. I tu smo mi, ja sam bio nagrađen čovjek. Ja sam dobio na lotu, samo što sam Duško Bajić, Boša Tanjević i Osim. Ne zna se može li jači. Ne može biti jači. Ne može jači. Sad smo imali to u fudbalu, tako su ti treneri radili i pravili. Ivica Osim je izašao ipak kao leadership sa svim respektom za ostale trenere. Ja sam imao fenomenalne trenere od prvog do zadnjeg. Ali to je bio somum tog znanja ili te profesije i u svakom pogledu. Pretiče svega. Kad već kažeš u trenerski, pretpostavio sam da ćeš reći Ivica Osim. Reci mi, ko je po tebi, ali dobro sad obrati pažnju jer te čitava Jugoslavija sluša. Ko je po tebi najbolji igrač Jugoslavije? Bez obzira je se sa njim igrao ili nisi sa njim igrao. Ja ne mogu reći drugog, mada ima izuzetno veliku konkurenciju, to je Pape. Znači, opet Pape. Pa nije opet, Pape je bio priznato svi. Ja sam samo jedan koji to potvrđuje. Pixi mi je to rekao. Deo koji se bunio, koji su bunili, Deo drvlje i kamenje baco. Ne. Nije ona Sušića. Bravo.
Nije ona, znam ja tačno o čemu se radi. On nije bio zadovoljan što je Švaba njega stavio kao rezervu. Ali sticajem okolnosti Pape je bio na toj poziciji. Pa kako ćeš sad izbaciti Maradonu, ubaciti, razumiješ? Deo je izuzetno korektan bio prema svima. Pa i on izgleda kao Ljudina jedna. Ne. Je Ljudina... Desetka, čista, nema prostora za diskusiju. On je vjerovao u sebe, želio da igra. To je ta motivacija što govorim i kad imaš povjerenje u sebe malo prije. I Švabo je tu kriv. Napravio najbolju ekipu, 11 nas igra. Deo je legitima bio što traži, ali nikad on nije rekao Papir ne valja ovaj što igra, on je respektovao kolege. Zamisli da ja sam mogu pretpostaviti sve, pa ljudi pa sujeti, pa ovaki, kakav je to veličina da on kaže izvini, ali Papir je najbolji. Ali ja sam, kaže, tad imao 25, a Papir imao 36 godina. To je bio možda razlog da me malo možda više, ali sad se petljati u posao takvog imena. Znaš kolika je količina ili kvantitet igrača koji su u to vrijeme bili? Ta naša generacija se jako dobro držala. I Švaba je nazvao Vijeće staraca. Vijeće staraca je bio Toma Ivković, Zratko Ujović, Pape i ja. I on kad je htio da priča oko toga, sve neke ideje, stvari, on priča sa nama i onda... Ali vi ste bili, znate, to okosnica, bez vas ta Jugoslavija nije to. Bez prepotencije, ništa, neke autoritete, to je. Ne, bez ti si bio posljednjih 60 utakmica, znači kapiten, znači u tom periodu. Znači, znaš šta znači biti kapiten tim ljudima? To su bile veličine s kojima smo... Ajde, molim te, to govori ko ti sad. U to vrijeme ti imaš šampione svijeta, što su izvali Coca-Cola generaciju u Čileu. Jes, Mijatović, Šuker i svi ti. Jadni, Prosinečki. Sad sastaviš te dvije ekipe. Bum. Kako da jedan deo nema legitimno pravo da kaže hoću da igram, Pančevi. Ili neki drugi. Ja to razumijem, samo govorim, opet apostrofiram njegovu veličinu. Dejnu. Nevjerovatan je. Rijetko kako se može roditi pošten čovjek iskren. On ima jezik, a Dejo nije kvaran čovjek. Da. Ti kaže što misli. I ako ga ubijediš da on griješi, on će se izviniti. Dejo je, nema tu... Neki živi izdravi, ovom prilikom ga pozdravljamo, nastavljamo. Ne znam šta je bio veći čovjek ili igrač. Pa oni koji ga znaju kažu da je stvarno i jedno i drugo i koliko ljudima pomagao i šta je sve on učinio, stvarno nevjerovatno. Sad ću te pitati jednu stvar koja je vrlo interesantna. Ti naši svi velikani, ja mislim tek ova druga generacija sa Šukerom, sa Mijatovićem, sa Prosinečkim je došla u ove top klubove. Znači Real Madrid, Barcelona, Milano u to doba, jel? Ma da vi niste uopšte zaostajali za njima puno. Zašto? Recimo, dobro, Paris Saint-Germain je bio vansirijska ekipa, znamo svi ko je Paris Saint-Germain, ali Sušić je stvorio pomen Paris Saint-Germain. Sa njime krenulo okupljanje tu je neke ekipe. Ti i Baždarević Sošo, to je opet... Ja sam bio prije u Betisu. Betisu, dobro govorim, ali fali mi tu, evo recimo Pixi, da njega uzmemo. On je imao epizodu u Olimpiku, gdje ga je potpisao Beckenbauer odmah poslije prvenstva, vidio o čemu se radi, povrijedio se i poslije toga Verona, malo gore. Misliš li da ste mogli još ići gore spram svojih po kvalitetima i profesionalnim i igračkim i ljudskim, mislim da je jedino objašnjenje, mislim to je jedina istina. Ja kad sam izlazio van, a pogotovo Pape je malo stariji od mene, mi smo izlazili tek kad napuniš 27-28 godina. I to je taj obstakl. A kod njih je već zakon ili pravila koja su počela da budu, mogli su da izlaze sa 23, pa kasnije su spustili, onda su izladi. Tako da su i klubovi dobili mogućnost da kupe 5 Jugoslavena, 5 Brazilaca, 5 Njemaca, što prije nije bilo. Znači. I oni su tad imali, pravila su bila prvo 3, pa su onda spustili na 2 stranca. I onda je došlo, jest. Tako da po meni to je jedino objašnjenje. Ti si hladno mogao u Realu igrati bez ikakvih problema, jer i da sad ne nabrajamo tu plejadu van serijskih igrača, i kad pogledaš tu Jugoslovensku ligu, pa ona je
ona je u svoje doba bila baš prejak. Znači, sada ne licitiramo, je bila prva, druga, treća. Bili u Ligi Petice. To je to. Hajmo sad malo o tvojoj o trenerskoj karijeri. Znači, ti si, ja sam ovdje more klubova našao, ali hoću malo pikanterija što se tiče dozvoli mi samo ovdje da nađem. Znači, najveći uspjesi, da sada nabrajam sve klubove, jer bilo ih je jako puno. Gdje ti je najljepše bilo i koji je najveći trenerski uspjeh za tebe koji su napravio? Imaš teži pitanja. Pa evo ja ću, ako hoćeš da ponovim. Da sa njima. Gdje ti je pravo lijepo bilo? Ajmo sad pošto svugdje. Svugdje. Ja sam čovjek ili momak. Ja ću se zvati momčina. Samo živi i koji ima interes profesionalno za trenersku karijeru. Da. Sam bio igrač, sad sam trener. Da. Da mi sad daš da vodim kafanu, hotel, da mi daš da budem ministar, da budemo, mene to ne interesuje. Ja uživam u svom poslu. Ja sam ušao sa Sošom u prvu ligu. Tačno. A znaš kako sam postao trener? Ja sam imao diplomu u ono vrijeme, znači jugoslavensku. Kod profesora doktora Veljke Aleksa koji je umro, Miljan Miljanić mi i Dejo Savićen su bili na diplomskom, kad sam branio. Znam si respektao Deje. Nevjerovatno. Moj brat, to je moj srce moje. Batu Bulatović i svi ti. Poslije se dešava kako se dešava, neće da prihvate diplomu. Pa sam morao u Francusku da položim francusku diplomu. Praktično neka nostrifikacija. Ja nisam odustao, nisam htio da se bavim s drugim stvarima, nisam htio ja ću svoj posao i sve to. Ja po mom karakteru, ja se bježim za ljude. Ja sam postao trenera, ja sjedim kući. Mene zove, ja sam bio igrač i kapiten Sošoa, zove me Erik Peugeot, sin Roland Peugeot koji je vlasnik Peugeot. Jer za gledalce koji ne znaju, Sošo je ekipa Peugeotova. Da. Zove on mene jer je Peugeot odlučio da promijeni trenera. A trener je bio tada Didier Noto Sošoa. Kanal Plus je na kraju svake sezone častio sve ekipe prve i druge lige na izbor najboljeg trenera, igrača, golgetera, mladog igrača u Pariz. I na putu iz Sošoa za Pariz na aerodromu u Miluzu zakači se Didier Noto trener sa jednim igračem, Etienne Mendy se zvao. Da. I to su ljudi koji prati, jer to je ogroman klub, ogromna firma, to je čudo. To je čudo, to je ogromno. Oni su vidjeli i oni smijene tog trenera, jer njih dvojca su uticali na imaže, na sliku, na ugled Peugeot. Mene Erik Peugeot zovne telefonom, kaže ti si trener sutra. Ispusti mi slušalicu. Pošalje mene, ili ja sam završio karijeru. Da. Ja imam te diplome, ove koje sam ti govorio. Da. Ali jesu ti nostrificirao Ne, ja sam imao našu kod doktora Veljka Aleksića, ne priznaju u Evropi. Ja položim, ja imam diplomu, ja imam evropsku diplomu. Da. Ali ja još nisam u toj projekciji. Još sam ja frišak, ja presto da igram. Ja idem kod predsjednika kluba, koji se zove Žil Daže, i ja njemu govorim moje uslove. Jer mene familija poslala, ja sam njihov neki šesti prst. Znači... Razumiješ? S tim što ja i predsjednik smo imali relaciju fenomenalnu, ja sam ispoštovao sve redom. Jesam lijepo profitirao. I tamo si simpatije pobrao. Jesam lijepo profitirao. Ja. Razumiješ, to je bilo. Imao sam i lijepu moć. Ja sam i Sarajevo dobio na pripreme sve na račun Sošoa. Bili su fudbalski klub Sarajevo je bilo tom. Jan Pirić je bio trener Sarajeva i svi koji su došli u tu ekipi. Tako sam ja krenuo u te trenerske vode i odmah prve godine budimo prvi. Da. Ali sam ja budala bio, ja dođem njima, kažem, momci, ja hoću prvi 10 kola, 10 pobjeda. To je ono kakav je moj karakter, ja sam nikoga igrao protiv Termo, ja sam bolje što pobjedio. Slomim ja zube prve sezone i drugo uđemo u ligu i tad naučim. Ali sam postao trener i osvijestio se, sad ću vam ispričati detalj.
Ja sam čovjek koji stalno skuplja, daj da sjedemo, čuvam familije i ono. Od dvojice mojih igrača, 2 sina su bili mali pioniri i treniraju tamo sa onim malim kategorijama. Ali ja sam njih navikao da dođu kad su žedno kod mene u biru. I kad ja sam na terenu, ako mene nema, oni sjede pored mog biroa. I ja kad dođem, otvorim, ja sam uvijek imao frižider u stacionci, moljovoj trenerskoj kabini i on piju i izađu. I jednom ja sa predsjednikom Žildaževom sjedimo, mi pričamo, oficijalni sastanak sa predsjednikom, njih dvojice ulaze u frižider i kažemo, šta je ovo? Šta je ovo? Rekao, predsjedniče, ne bojte se ništa. Sve okej. Sve okej, to tako funkcioniše. Ja sam tip koji se veže za ljude. Ja sam da sam ganjao karijeru i rezultatski i ovo mislim da sam mogao napraviti više. Ali ja sam radio s ljudima dok je dobro bilo, dok smo se volili, cijeli, to je bilo. I onda dođe period nekog zasićenja u nekom trenutku? Danas je teže. Prije kad sam krenuo, bilo je lakše, manje pritisaka. Danas ima jako puno pritisaka. Danas je ekonomski model je drugačiji koji diktira sve. Da. Zvančan podatak je danas trener traje 9 mjeseci. Fifin podatak. 9 mjeseci to je traje. Strašno. To je strašno. To je strašno. To je strašno. Tako da promijenili su se uslovi od svega toga. A gdje sam ja ponosan na sebe? Ja nikad nisam promijenio svoju viziju. Ja se vežem za ljude. Ako nas dvojice možemo raditi, ja ću pogledati. Ako mi ne možemo džabati, ja rej pare. Da. I često sam i birao gdje hoću da idem. Nisam ja... Pa, s obzirom na broj klubova i uspjehe u Jajovde, koliko vidimo, imali smo i 2001. gdje si sa Real Betisom isto napravio odličan rezultat. Ja ću ti reći jedan detalj koji ti nemaš tu u statistiku. Da? Gdje god sam bio trener i igrač, svugdje sam se vraćao. Jest, vidim. Znači da se ostavio dojam. Nigdje nisam nogom zatvorio vrata. Ili ko što mi u Sarajevu kažemo, guzicu vrata zatvorio. Mislim da budemo kolokvijalni. Reci mi, hajmo sada... Imaš li vode? Imam vode za tebe, kog daj vamo. Štediš na mojim leđima. Pa nećemo tako. Evo ga, moment. Ovo nam nije sponsor, tako da nećemo ga spominjati, ali dobra voda. Dobro. Dolazimo, sve smo manje više prebrali, dolazimo do jedne stvari koja je za mene zbunjujuća. Farhadž Begić 2 puta je selektor reprezentacije Bosne i Hercegovine. Zar je moguće, ja uvijek postavljam, evo, bili su tu još 3-4 selektora Bosne i Hercegovine i uvijek postavljam isto pitanje, jer se radi stvarno ljudima koji su imena fudbalska, trenerska, sportska, ugledni ljudi. Kako je moguće da jednostavno mi takva imena potrošimo i jednostavno nakon par utakmica kažemo, evo, mijenjamo trenera. Šta se tu dešava? Jer evo imao sam par izjava, recimo, gdje sam htio to da potkrijepim, recimo jedan veliki Kapelo. Kaže da bi se ekipa uigrala, potrebno je najmanje 60 do 90 dana da se osjeti da dođe do nekih da dođe do neke hemije, da se ljudi uvežu, da se upoznaju. I fudbal ti je ko kad radiš kuću. Pa eto, tu, da. Treba vrijeme. Znaš ti da treba beton u temelje, pa cigle, pa prozore. Ne možeš odmah na krov skoč, ne ide. Znači, treba neki period. Reci mi šta je razlog, kako ti vidiš ovaj savez, kako vidiš reprezentaciju, ali reci mi... Što se tiče veze mene i saveza, ja subjektivno govorim zato što ja to govorim. Dobro. Ja fudbalski savez osjećam kao moju kuću. Ja sam uz Duška Bajevića zadnji Mohikanac živi koji je direktno učestvovao u stvaranju saveza. Da. I možda čak i više nego Duško s kojim skipam kapu, to mi respekt totalni i za čovjeka i za trenera, znači nema nikakve dileme, jer kad se stvarao savez, ja sam odigrao jednu vrlo važnu... Tačno, to ona... Juka Pušna, predsjednik saveza, tad sam ja omogućio kroz svoje relacije sastanak kod Blatera, bio je predsjednik Juka Pušna, Džemaludin Mušović je bio tehnički direktor i Nemca Spao bio je pravnik ili advokata saveza.
sad se to završilo i tako da ja osjećam to moje. Bio ja selektor, ne bio ti predsjednik i ne bio, to je moje. Ja mogu biti ljut, ali to je moja kuća. To je moja kuća. Ako hoćemo da pomognemo Savezu, moramo gledati nacionalno. Mi smo nacija koja je postala, koja ne može da sluša, nema strpljenja ni za šta. Mi sve bolje znamo od drugog. Ali kad govorimo o poslu drugog, a o poslu, on priča što ti meni pričaš o poslu. Ti mene o meni pričaš. Znači, stimo smo svojih rata. I izgubili smo generalno u svim treneri, predsjednici, novinari, navijači, doktori, svi smo izgubili osnovnu funkciju koju ima. Mi smo u timskom radu, a mi smo sad postali individualci i ne možemo ništa poraditi. Mi nemamo sportske atmosfere u državi. Mi pravimo kuću od krova, a nismo temelje napravili. Mi dok ne jačamo domaću ligu, ne možemo ništa napraviti. Kod nas niko se ne zabrinjava što je stadion prazan. Pa Željo Sarajevo, kad su igrali sa pola tribina? Bilo utakmice po 800 ljudi. To je strašno. 800 ljudi je kod nas gledalo zonu 80. godina. Zona igra Vratnik, Iskra. 800 ljudi bude, a ne danas oko toga. S druge strane, dešava se u sportu invazija ljudi koji vole sport, vole fudbal, a ne znači da znaju. Ne možemo svi raditi isto. Bravo. Ne možemo svi isto raditi. I onda imamo taj naš ego, balkanski, ja moram sjesti u fotelju, ja što reći šta će biti. Svi hoćemo da se demonstriramo. Sa svim respektom za sve te ljude. Oni bi možda trebali da razmisle da li je njima mjesto tu. Ne vrijeđam ljude. I ne govorim uopšte o kompetencijama možda u drugom domenu, ali da li ste idealni za fudbal? Pa sad, nije ni njima raditi i ni njima lagano raditi u ovakvoj državi kakva jest. Mi se još uvijek dijelimo na plave, žute i crvene. To nam je. A mi da nemamo kvaliteta, nas ne bi bilo u Evropi, kako trenera, tako i igrača. A s druge strane, ne učimo na greškama. Nećemo da slušamo nikoga. Onda stalo smo u euforiji. A kako je moguće da ljudi koji nemaju veze sa fudbalom obnašaju tako bitne funkcije u Fudbalskom savezu? Je li to moguće? Jer ti misliš da ovi koji vode državu politički, znači vlasti, da li oni svi imaju kapacitet da vode državu? Ja mislim objektivno da nemaju. A politika je ipak slika društva. Slika društva i politika je ta koja daje smjernice. Mi imamo najveću stvar u državi, Sarajevski film festival. Da. Svijet priča o tome, a nama je i mi šta nam nije valjao šta bilo. To je svjetski događaj što se dešava. Mi smo narod koji ima kulturu. Mi u tom periodu, mi imamo manifestacija u Mostaru. Mogu da se sjetim svi manifestacija koje imamo, koji su vezane direktno za kulturu, koji ne vezane sa sportom. Mi to smatramo ono, a poslije smo na individualno. Kod nas se ljudi individualno moraju, ne možemo kolektivno više. Nemamo podrške nigdje, nemamo programa. Niko se ne bavi svojim poslom. Znači, ipak smo mi nešto malo prespavali, nešto nismo u glavi sabrali kako treba. Jer s obzirom kakve individualce imamo. Ja ovo govorim, ja mislim da imamo mi kapacitet individualno u svim domenima. To je definitivno. Imamo sigurno. Ovo ja govorim ne da bi kritikovao čak ni politiku, ni sport, daleko od toga. Ali imam pravo po iskustvu i ko građane ove države, ko odgovorno lice, za budućnost naše države i naše djece, da kažem ljudi, daj da razmislimo, možemo li svi raditi isto? Točno. Nemojte da se optužuje. Ne. Meni je ovo, šta mi radimo? Isto kako vidiš ženu da te vara s drugim muškarcima i ti kažeš nema veze. Znači, oni smo normalni. I ti odeš isto to rad kasnije. Bravo. Divno si to rekao. Reci mi, jučer je bila utakmica, evo malo da se vratimo, Holandija i... Ajde još malo pričamo o ovoj prvom pitanju, pa ćemo se vratiti na Holandiju. Sport je stvar koja je dobra vitrina za vani. Dobra.
najbolji ambasador države. Sport. Sad smo mi, ono što govorim cijelo vrijeme da me bolje shvatili, svi znamo sve raditi. Sa pretekstom da volimo fudbal. Ja znam sve. I mi samo o fudbalu i kritikujemo i ovo. Sjećimo glave svakome sa svih strane. Šta je sa Lanom Pudar? Šta je sa, kako se zove, tenisir? Imamo malu Muzaferu, imamo malog Miliciju koji je van serijski talent, nema gdje da trenira, da skava, mala... Džumhur. Znaš kakav je to igrač? Svi su to stvari, ali mi, pošto svi volimo fudbal, to je ono nekako najpopularniji sport. Mi ne samo što ne vidimo da ne stvaramo uslove da bi mi iskoristili naše talente. Imaš u drugim domenima. I zato ti govorim malo prije, ovdje imaš u državi u jednom periodu 2 mjeseca takvih kulturnih manifestacija u svakom domenu. Imamo u Mostaru žene knjige, kako se zove manifestacije. A mi to ne prepoznamo. Mi mislimo sve da je nam ko fudbal. Ko će izaći na crveni tepih. Razumiješ, ko vozi Mercedes, ako ne vozi Fiću. Nemojte se. Izgubili smo to. I onda opet ćemo sad u euforiji u reprezentaciji o Holandiji otišli postaviti pitanje. Šta da radim? Pa ja tebe pitam, ali ja nemam odgovora, stvarno, jer meni je posljednja ta neka euforija, normalno kažu da bi pratio neki tim, a ja pratim sve što je bosansko-hercegovačko, zato što sam jednostavno tu rođen, tu su moji korijeni, ja navijam za sve što je boljitak, ja navijam za sve što je BiH. I navijam i za region kad igraju jednostavno protiv tamo, ne znam, Brazila ili ne znam ti koga. Jer odrastao sam tako. Ali ne vidim više, kako da kažem, poslije vas, ti si kriv, odmah da ti kažem, ti si kriv, Sušić je kriv, Savićević Dejo je kriv, što ste nas razmazili, da ste uvijek bili među najboljima. I sad degutantno je meni da ja gledam da igramo utakmicu, poslije takvih utakmica igra sa nekakvom Estonijom i ti moraš da strepiš hoće li to proći ili neće proći. Mada u sud dužno poštovanje, ne bi želim nikoga sad tu da omalovažavam. Ali poslije tog levela na kojem ste vi bili, kad te neko svuče na ovo, to je ona čuvena jevrejska, da Bog da imao pa nemao. Ja ne uživam više, kao ga govorim sad iz perspektive gledalca. Zašto naši derbi nisu ti derbi, evo vidim, malo se poboljšava slika, ne igra, ne znam, praćemo se na Sarajevo, ne znam, Želju nisam u posljednje vrijeme puno gledao, ali tu publika se ko nešto vraća, igra se neki fudbal. Ide na bolje. Ide na bolje. Svim domenima u državi. Ti vidi brzinom koja nije adekvatna. Tačno, ali kažem ti sad imaš izbor da gledaš Novaka Đokovića i radiš s Novakom Đokovićem i pobjeđuješ s Novakom Đokovićem, onda ti uvale mene, koji, ne znam, jedva reke drži u ruci i ti kao treba sad za mene da navijaš. Smisao je vrlo jasan. Ovaj narod je navikao na uspjeh. Mi smo predisponirani kao ljudi za uspjeh. Jer pogledaj u ovoliko mali prostor. Imamo to autopovjerenje u sebe, jer imamo kvalitet. Imamo. Nama treba neko da nas vodi. Pa, šta se čeka? Zato kažem, ti šta radi u tom fudbalskom savezu, ja tebe pitam, da bismo došli i imali reprezentaciju opet ko što je napravio, osim ko što su Hrvati napravili. Evo pogledaj kakve muke Srbije imaju, mada ne igraju loše. Uopšte ne igraju loše. Ovo sad što sam vidio zadnju utakmicu nije bilo loše, ali drvlje i kamenje. Sad me ne vlačiš da ti kažem nešto, a bježim od toga i ja sam totalno političan tim. Ja sam isto ekstremni bosansko-hercegovački građan. Sa svim respektom dalje. Da. Zašto? Ja sam rođen ovdje, u moja država, u moja kuća. Valjala, ne valjala, to je moj. To je naše. Ti danas ne daju pravo da kažeš dobro za bilo koga. Jer kaj ne ide sa nama, gdje to ne ide sa vama? Nemam pravo da kaže da je nešto dobro, da, ako nisi iz Bosne i Hercegovine. Meni kad kaže neko igra Slovenija sa Azerbejdžanom, na evropskom,
Kaže, koga navijaš? Meni je to uvreda. Kakve ja veze ima sa Azerbejdžanom? Ja navijam za Sloveniju. A što možda kažem? Zabranili ste pravo na mišljenje. Zabranite pravo na mišljenje. Ma šta ti više pričaš, ja što bi reći? Zato što tako se... Kad gledaš šta govore u policiji, samo optuživanje. Od ribe smrdi od glave. Nama treba leadership. Točno, treba nam. Možemo mi pričati protiv Tite. Da mu je bilo 80% zadovoljni, 20% nije. Tito je napravio jednu grešku. Mislio da nikad neće umrijeti. Ma nije napravio sistem. Nije napravio sistem. Nije sistem, to je to. Ma nismo nostalgični, pa bilo svako vrijeme idi bilo. Malo prije smo govorili u početku emisije, meni je žao 300.000 žena ubijeni, silovani i svega što je bilo. Da bi živjeli ovo što živimo. Da. A kome je što reći? Moraš da slušaš, nemaš pravo na mišljenje. Moramo hitno nešto mijenjati. A šta, opet kažem, ako je to politika, onda trebamo politički se i angažovati, vidjeti šta... Ja se nikad neću politički angažovati. Ali dobro, ali može se kritikovati. Ja hoću... Znaš šta je problem ovdje? Molim te, znaš šta je problem ovdje? Šta ti misliš da ja sad ovdje kažem protiv bilo koga nešto? Pa to je belaj. Evo kad izađemo na parking, odmah će doći petovca da me prebiju. Ko? Ima da ih slomimo, ja i ti, znaš šta ćemo im raditi. Ja se ne bojim, ali će me prebiti. Razumijem, sad da ne banaliziramo, jasno. Nije u tome problem. Šta je centar? Ali dok li ćemo se sklanjati? Ti si kapiten. Pa ja mislim da neće dugo. El kapitano, shvataš? Ja mislim da neće dugo. Ne smije, ovo ne može biti održivo. Ja mislim da se svijest naroda duboko povredila, probudila, izvinjavam se, lapsus sam napravio. Da. Ide to mnogo brže da će se neki zapitati otkud šta je ovo, šta se desilo. Bravo. Sad možeš li ovo potvrditi što ću ja sad reći? Ti samo reci da ne, nema kucazik. Ja mislim da je narod na ovim prostorima, bez obzira, ovo kad mi kaže uvrijeđa me na etničku, vjersku, tu kad mi kaže znači da je neko ne želi ti dobro, po meni. Da su narod na ovim prostorima već odavno shvatili odakle vjetrovi pušu. I da s narodom nema nikakvih problema, jer ja funkcionišem sa svima. Tačno. I evo u Sarajevu svi živimo skupa i idem i u Mostar, idem i na Pali, u Banja Luku, ljudi me dočekuju, sve je dvjer. Na početku emisije ti je dao jedan detalj koji sad potvrđuje to što ti upravo govoriš. To. Samo broj registracija koji dole. Samo mi potvrdi ovo. Da li smatraš da postoje interesne grupe koje imaju zadatak da ovu zemlju dijeli, da ovu zemlju iskorištavaju na način da čak zanemaruju te svoje narode za uštrb nekih svojih ciljeva? Da bi ti potvrdio na taj način argumente. Da, dobro. Ali posjećaj. Ali evidentno je da nešto ne ide. Da smo funkciju, vrlo odgovornu funkciju koja trasira put naroda, pretvorili u lični interes. Bolje nisam bio. Hvala ti, to je fenomenalno. Da svaka riječ viška, sve jasno, sve sreko. Ja dolazim, ima 3 godine. Fenomenalno se ovo rekao. Dolazim hitno iz Pariza u Sarajevo. Da? Ja dolazim u Sarajevo, nekad vikendom i ovo, ja dolazim stalno u Sarajevo. Nijedna druga mogućnost ne postoji meni nek da dođem do Beograda. I sutra moram doći u Sarajevo. Znači ja kasnije. Skontamo mi kombinaciju da dođem do Beograda, dođe auto iz Sarajeva po mene i mi smo u Beogradu. Ja u Beogradu, kaže meni sadnik sa totalnim poštivanjem, Burazir onaj penal, daj nemoj me zajebalac. Vrtali smo krug. Govorim ti prije 2-3 godine. Nevjerovat. Znači, ratuje si, sva ova tenzija stoji. Hvala Burazir, ja uzem, ja da čekam da idem i čeka mene ekipa koja je došla po mene, gdje nam je najbrže i mi ćemo autoputem prema Zagrebu, pa ćemo hvatati vamo, to nam nekako... Na Slavonski Brod. Dolazimo na granicu sa Hrvatskom. Kaže onaj, pa ste jebali mater onaj penal u Italiji, kako se moglo desiti? Sve si rekao. A ja sam u problemu, ja ne znam, ja samo čekam da idem. Ne, razumiješ, dolazimo mi sad, idemo autom. Sad naša policija ima broj tog policajca,
onaj kombi, znaš kako ono, otvori vam. U rikvercu ono stoji, sad gleda koliko fura, znaš, mi smo negdje, ono, između olova kladnjen, mogu se sjedije. Tu hoće ufat. Ista, znaš, lizalo. U 3 ujutru. Sad vozi momak. Ja sam ovdje. Pa daj mi da te slikam, da kažem, babi, ti svoj ovaj pina. Saša. Aj ti mi reci da su to 3 naroda koje se ne voli. Ja živim upravo život na način koji potvrđuje ovu tezu da postoji uopšte mržnja, nego jednostavno ljubav. Jer ja bi umro da drugačije razmišljam. Ja sam za respekt. I za respekt i za sve jednostavno, jer toliko je suvišno o tome pričat. Ja sam bio selektor Crne Gore. Da, i tu. Muslima. Da. Ako je tebi falila dlaka, Crnoj Gori falila ime. Onda ljudi naučite nešto iz ovoga. Naučimo nešto iz ovoga i hajmo opet biti najbolji na svijetu i hajmo se radovati. Ovo je strašan podcast. Ovo je bilo nevjerovatno. Imaš li nešto što nismo možda se dotakli slučajno, volio bi da kažeš, što je ovih pitam? Nemam prvo na ovu emisiju sam dobio poziv prije 2 dana. Da. Znači nisam znao, nismo se spremali. Drugo, možda će nekom biti smiješno kako je. Ja sam tipa, ako imam emociju s tobom, kreće to. Možeš to hoći. Ti si šef parade, ako ti je nešto falilo, reci. Meni je bitno. Znaš šta smo zaboravili? Nismo pohvalili Skugriće. Nikolu. Znači, evo, molim te, tebi ću dati riječ, a ja ću se nadovezati. Znači, objasni šta su Skugrići, koja imena su tu bila i ko je Nikola Nikić. To je jedno selo u Bosni i Hercegovini, blizu Tuzle, Modrića i Gradarsa. Nikola Kakeve Nikola, gdje on potvrđuje ovu tezu koju ti braniš i koju ja isto potvrđujem, gdje su već nekoliko godina došli svi prostora bivše Jugoslavije. I to top imena. Znači, svi boja, mirisa, kako god vi nazove, sa zadovoljstvom. Dokaz koliko ljudi žali za prijateljstvom i ne mogu da vjeruju da neko nema kaže da smi ne voli. U selo. Selo znači nema, ne znam, jer čitav nastav još uvijek bio. Ali selo fenomen. Ali je to čovjek koji treba biti nama za primjer. Tačno. Koji treba slijediti. Nikola, volimo te. I ja kažem isto. To su te vrijednosti. Nevjerovatno. Na tim skupovima, ovo govorim zato što će biti javno, da. Svi prostora bivše Jugoslavije, svih vjera, ali imamo kućni odgoj, imamo vjerski odgoj, imamo moralne vrijednosti i mi smo oko prijateljstva i oko fudbala došli. Znači, šta reći više od Nikole, nego samo Nikola, hvala ti što sam mu napravio takvu priliku da se družim. I to iz godine u godinu izgleda sve bolje i bolje. I kažem, ja sam prvi put imao priliku, dobio sam poziv zajedno sa mojom suprugom, tu nju jako voli i kad sam ugledao te ljude tamo, i način kako se ophode i kako je to jednostavno sve, ko što ti kažeš, čista ljubav. Ako ima prostora da spomenem drugu manifestaciju. Naravno, ima prostora, ti imaš sve prostora ovog svijeta. Festival prijateljstva u Ulcinju. Da. Gdje Pavle Pep-Đonović zna koliko ga volim, radničko dijete ili seljačko dijete sa svojim ocom uspio da napravi što je napravio. Voli košarku, stalno je u Opatiji, stalno je u Rijeci zbog svojih poslovnih stvari. Napravio u Ulcinju nešto što nijedan grad, evo sad uzmemo Sarajevo, Beograd i Zagreb, koliko god para imamo, koliko god imamo političke moći, ono što je napravio Ulcinju, to ništa ne može napraviti. Da se svi druže, a tu su sportaši svi republika bivše Jugoslavije i svi sportova, da provedemo 3 dana zajedno i uvijek ima neka tema. Počelo je sa knjigom o životu Ivana Gudelja. Kako je Ivan Gudelj ima veze sa Ulcinjom, koju ja sam Marsom. I napravio je, to su ljudi koji su pokazali šta je gostoprimstvo, šta je ljubav, šta je riječ.
Bravo. I to pozdravljam. Znači, kad ima jedan Nikola Nikić i kad imamo Pavla Pepđunovića... Roće se još neko treći, pa će peti i onda smo mi dalje. Na oba dvije manifestacije niko još nije rekao neće da dođe. Bravo. A ima ljudi koji su politički angažovani. To je to. Tu politiku voli. Ja jesam angažovan politički, ali imaju moralne vrijednosti, imaju ljudske vrijednosti na ovom. I tu je bilo to. Jedno druženje, jedno je nešto fenomenalno. Fenomenalno. A znaš što još volio, pošto si ti navija Sarajevo? Ja? Ali manje od mene. Ja ne mogu, gdje ću ja sad s tobom se bjeti? Da mi je vidjeti Koševo, da se sjedi na ogradi kad igra Sarajevo Željo. I Grbavić isto tako. Da mi je vidjeti da dođu navijači Sarajevo Horde zla. To su moja braća, moja djeca. Da je i policija, nek su oni krivi, ali ne može ih prebiti. Da napravimo taj ambijent gdje se policija respektovat, gdje se navijač respektovat. Ne ulazim ja u razvoj kako je bilo, ali da idemo na utakmicu da se respektujemo. Mi smo se bili, policija strašno težak posao radi. Te ljude treba respektovati i zaštititi. Točno, pa oni su dio nas, pa to je naša familija, su tamo ne radi Kinezi. Ne možemo rješavati probleme konfliktom. Da. To nemoguće i to nikad nije bila... Duh Sarajeva. Nikad. Pa evo, ja sam to, ne znam s kim sam to pokušao da naglasim. Volio bi da živim u vremenima kada je moj otac mene povukao za ruku i sa pola mahalije, bez obzira ko za koga navija. Yeah. Mi smo išli, sjedli jedan pored drugog, nije bilo sad sjever, jug, nego je bilo su izmiješani navijači, manje i više. Yes. Zastave, zazacija poslije toga, ali zdravo navijanje. Onaj duh respekta, a ne mržnje. Nema mržnje. Bili smo rivali, ali nismo se mrzili. Upravo to. I kad to neko kaže poput tebe, to jednostavno ima tu vanserijsku težinu. Onaj Mihajlo, Škoro, Banja. Ja. Znaš neko što mene provocirali. A mi smo se da izvine spičkarali na terenu, udarali, poslije. Idemo. Se sudimo na kolače u Jadranku ili gdje... Jasno. U stari sat, Nevjerovatno. Meni jako teško pada, ali došao je i kraj. Nije. Pa nisi ti taj koji će odlučiti. Hajde da odluči. Eto. Hoće li neko drugi odlučiti? Da, molim te, reci, koga si ti? Ne. Hoću da ti kažem ovo, hoću da se zahvalim što se pozvao emisiju, koju ja nisam poznavao. I volio bi da ova poruka koju ja želim da pošaljem da bude dobro shvaćena. Mi smo živjeli u jednoj državi za koju smo smatrali da je najidealnija. To su gradili naši djedovi i očevi. Znači da mi sad to negiramo. Mi negiramo oca i djeda. Tačno. I sad što živimo drugo vrijeme, narod koji ima Nobelovce, Oskarovce i sve te fenomene, zar ne može shvatiti došlo novo vrijeme, daj da se adaptiramo, daj da štitimo familiju, bravo, da se respektujemo, bravo, i da idemo naprijed, jer imamo kvalitet. To sam ti reći. Sad ti se vrši kako će... Iz tvojih, evo sad samo ću to reći, ovo ne može ljepše, ja samo kažem iz tvojih usta u Božji uši. Gospodo, ovo je bio legendarni Faruk Hadžbegić, ja se nadam, znači ovo je samo uvod u naše buduće sesije, jer svaku temu koju smo načeli, mogli bismo knjigu u njoj napisati. A imamo ovdje toliko inspiracije, a fali nam mislećih ljudi, fali nam ljudi koji jednostavno razmišljaju, promišljaju pa kažu nešto i fali ljudi autoriteta. Ti sigurno jedan od tih. Hvala ti. Vrata ove kuće su ti uvijek otvorena za bilo šta i stvarno mi je bilo čast za zadovoljstvo. Hvala ti riječima, ali kolektivno moramo na svim nivoima, u svim kućama i mahalama i partijama i moramo raditi na povjerenju. Bez povjerenja nema ništa. I da razgovaramo da bi se čuli i shvatili, a ne da bi jedan drugom odgovorili. Može bolje. Nek se mi živi zdrav. Hvala ti, Felka. Hvala.